Pare. Sad, hajmo na teroristu Samira Drakovca, kojeg sam ja odlučio tužit, a on kaže da je izgubio posao zbog klevete na YouTube-u i ko su ljudi koji ga nazivaju teroristom. Znači, i kad izgubiš posao i kad ti se tako to predstavi pred tebe, ti i dalje se ne mijenjaš, i dalje ti dereš svoje i jebi ga, šta ćeš, eto tako ti je. Hajmo vidjeti kako to izgleda i šta je to. Šta je? Treba biti. Kreni nam pjesmice. Navod dijasporac. Sad. Joj, sine, ured se zaledilo. Nisam. Jesi li kad je prelađen? Disat. Sada nije trebala ova tema da bude uopšte. Pa nije ni u mene nije uopšte live trebao biti. Trebala da bude skroz druga tema. Ali eto, nažalost. Čudni su putevi. Joj, elaj, debelo. Boži. Imao sam namjeru da držim skroz live neću o jednoj drugoj temi. Ja sam imao namjeru ležat, disat dve lova i ti me ujeba. Odlučio sam da govorim na ovu temu. Do jedno 9-10 si me ujebao, sigurno. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga treba istina da se zna da bude dostupna ljudima, jel? Kaže Alma, Samre, jel ovo je istina, šta čitam u opisu. Sve je tačno od riječi do riječi Alma. Znači sve. To nije Alma, nego Adisa Bešić iz Danske. To što piše u opisu. Sve je tačno od riječi do riječi. Pod jedan. Ama, bro. Gdje si Senaida? O, Senaida. Dijaspora, selam alejkum, brate. Moj pozdrav svima od srca. Ajde, nekon laprda. Dakle, Alma, sve je ovo tačno od riječi do riječi. Što si pročitala? To je samo dio toga. Hvala Senaida na $20. Dakle, jel može neko za početak da mi objasni ludost da trebam ženu koja se zove Adisa Bešić da zovem iz nekog razloga Alma? Jel može za početak neko to da objasni? Hvala. O čemu se dakle tačno radi? Poznato nam, dakle, pričao sam vam ranije spominjao da radim tu na jednoj klinici. Blizu kuće. Amin. Poljubi Ramin. Ramin uzmeš i poljubiš. Dobro plaćam. Fino, lagano, blizu kuće. Malo ne ono. Tu nema 5-10 minuta hoda od kuće. Lagano. Hvala se na jedan na $20. Milan Andrić, gdje si legenda? Alma, selam alejkum, žao mi je da ti dragi Allah olakša, a tebi bi preporučila da uzmem psihologa. A da ne oteža, ja. Ne znam što da uzmem psihologa. Šta će mu psiholog? Ne mora njemu psiholog pomoći. Šta će mu to? Šta će mi kaj je to, kaj? Ne. Je ovo čas da sve gledam. Ma dobro, pazi jednu stvar. Mislim, eto, hvala Allah, Evo vidiš, ponovo pokušavaju da reportaju. Pozdrav Krule, morat ćemo prekinuti i emitovanje i sve sjest iz Nagice. U mojoj struci, uvaženi, poštovani. Koja hoće da radi, već sam ja imao, i dok sam radio, ovdje imao sam par ponuda, pa sad vidjet ću gdje ću, šta ću, kako ću prijeći. Međutim, da budem iskren, iznenadilo mi je. To se desilo prije par dana, jel? Jer meni već
uskoro mi ističe ugovor i prije par dana, naravno ja sam u zakonskom roku, jel, na 3 mjeseca prije isteka ugovora podnio sam zahtjev na Marko Petrović! Milane, malo što ljudi, pa što pišeš, to sam u roku po tim zakonskim procedurama predao sam zahtjev sam, jer ovdje poslodavac nije obavezan da te obavijesti da Danka Pozdrav već to stvarno ostao bez posla zbog čega. Pa Danka budi tu pa čućeš. Jer ovdje poslodavac nije obavezan da se obavještava što ti stigne ugovor. Čekaj da mu naciljam srca. Ja samo da pozdravim sve u čatu i tebe, Amire i Hugo i Male Hugiće. Thank you very fucking much for 6 years. Ili će ti na koji dan prije obavijestiti za ono da potpišeš novi ugovor ili i to je to. Pošto se sad bliži kraj ovog mog ugovora. Pa veliš da jedan clickbait otkucaš. Sad, šta ja znam? Jedan clickbaitić. U zakonskom roku prijavio sam na 3 mjeseca prije Narbaj sam. I sad, pošto prilike primako se to vrijeme, jel? Konto sam hajde rekao da vidimo šta kako. Međutim, prije par dana zove mene direktorica, ja tamo dolazim na posao, kad ona zove me kolega, molim vas možete doći u kancelariju. A najjače što je ovo već pričao jednom. To je najjači dio. Hajde, ja dođem, imam šta da vidim, tu je naravno monitor od 24 inča. Pa nije to neki monitor? I na njemu je određeni YouTube kanal, jel? Moj. Prikazani su, jel? Tako. Prikazani su da... Slušaj, da ti pokažem kako je to bilo. Znači, sam da povećam sebe. Znači, on kad je ušao, postolje je i ovako u monitorima. I 24 je inča. Ovdje. 24 inča. Veliki monitor. Dakle, videj. Uglavnom sve su moje slike, moje ime, prezime, opisi. Pa mora biti tvoje kad ti. Terasta, ovakav, onakav. Mislim, znate i sami otprilike, jel? Ali evo ću vam ja... Pročitat ću vam, jel, neke od tih naslova. Dakle... I onaj to sve fino kaže, Same Drkavac i njegovi sitni teroristi. 1. Terorista Same Drkavac nikako da nauči ko je broj 1. 2. Ali eto čovjek je, on misli ako je izbacio po jedno slovo iz naslova, iz prezimena, da se tu neće moći ništa. Međutim, već je sve odrađeno što je trebalo, prikupljeno se dokaze, tako da možete sad slobodno da brišeš dupe sa tim svojim videima. Terorista i lopo je poludli. 3. 150 dana cyber terorizma Samira Drakovića, više ni ne brojimo dane Samirovog terorizma. Terorista Mija Khalifa upali se ko bubuljice. 6. Adox. 6. Da ovaj otkaz nije karma za ono pisanje meni na posao prije 2 mjeseca, karma je izgleda kurva, a i sam je radio na probnom radu čim nije dobio ugovor. Pa i meni piše na posao svaki dan. I meni je ovo posao. I on svaki dan piše meni na posao. Svaki dan. Every day, baby. Uglavnom, bilo je toga hejbet, nešto ja uspio da uklonim tako. Ma nisi ništa uspio ukloniti. To je samo 6. A ima 200. Da upored 6 i 200. Što si ti nabroju. 6 i 200. A Drkavac nije stavljeno da bi ja zamijenio jedno. Jer da jest, ja bi to radio svaki put. A ja to uradio sam jednom, Drkavac. Na koji zajebanci, eto, čisto da te malo dodatno pojebem. Ko kad instaliraš plugin neki za VLC player. Dodatno, eto, da te malo podjebem. Nako bez veze. A znaš koliko ima videa gdje je ime i prezime? 194 još, što nisi nabrojio. Uglavnom, žena ne zna naš jezik, ali eto, skontala je malo. Ne treba joj naš jezik zato što ja na svaki taj video dodam
15 jezika titlova i prevedem i naslove i opise. I to svakome izlazi ovisno gdje se nalazi, u kojoj vremenskoj zoni i u kojoj je državi odabran sistem. Evo, na primjer, Joletu će izlaziti na ćirilici naslovi i opisi. I ne mora znati jezik. Baba doda titlove da se zna šta smo pričali. Ja, skontala je malo neke stvari i pitao, kaže kolega, šta je ovo, ja fino objasnim tako i tako, rekao, taka stvar, čovjek ima, ljudi imaju, koji jednostavno hejtaju me i to, ja sam YouTube, bavim se YouTube-om, eto. Hejtaju ga ljudi. I naravno, koliko smatrate da radim nešto protuzakonito, da ovo imam, brate, zovnite policiju i to je to, međutim... Al džaba, problem je što je džaba, gdje mi ono? Evo ga. Džab džabuna, truk kast 5 maraka, nemoj pojest sav sir i meso, možda ti dođem kad završiš live. More bujrum, boga mi. Džab džabuna, vidi. Polizej Berlin prijava od 26. decembra prošle godine. Prije 5 mjeseci, tačno, evo za 2 dana će biti tačno 5 mjeseci. Džaba, ja smatram, ja smatram. Da makar neko nazove pa kaže to što ti smatraš što nije tako. Nego ništa, muk i tišina. Ti i ja bi mogli meščini i poklat jedan drugog što bi iko kurce mrdno. How živi? I ona ono kao nasmija se, ma ne, eto ja samo htjela da pitam, da čujem vaše mišljenje, i u redu sve to, hajde, na filo prošlo, međutim, nakon par dana, naravno, ja pitam šta je sa novim ugovorom, ja čekam novi ugovor i dogovorili smo se, jel, da bude onaj fest, znači stalni ugovor o stalnom radnom odnosu. Aldine Sefiću, hvala ti na 21 mjesec, tapov da ti, Allah, beričeta! Doduše, oni nisu ni obavezni da daju ikako obrazloženje, jednostavno vama ugovor istekne i to je to, završena priča. Pa, Danka, ja ti pričam šta i kako je sad, ti možda misliš šta hoćeš, uglavnom, to je to. Salam, ali? Evo nekoga i pozdravlja. Jednostavno, da pročitamo samo komentare, predstavljamo smo se. Dakle, Amar bro, salam alaikum, brate moj, pozdrav svima u sebi, Amar bro, da ti Allah olakša. Ima gore Almin komentar, Alma se prva javila, Alma, Sandra, je li ovo istina što čitam u opisu, istina živa. Dakle, Amar bro, da ti Allah olakša, da kažem, već sam ja imao ponuda u toku, dok sam radio, ovdje imao sam ponuda da pređem u druge firme, tako da to neće biti problem. Nije to problem, nego eto, ajde odlajva da malo jebe. Mislim, nije uopšte problematično, što toga tiče, nisam ja ostao ni bezleban, ni ovo, ni ono na kraju. 3 dana je o nekakvim financijama live-u i priču i to je tako bilo previše za izdržat. Mogu i Narbaj sam da odem, znači i tu da primam nekih 67% od plate. Uglavnom kaže, Milan Andrić, gdje si legenda? Alma, salam alaikum, žao mi je da ti dragi Allah olakša, tebi bi preporučio da uzmeš psihologama, što će Šta ćemo, ne meremo pomoći. Možda su mi ljudi čak i pomogli, a sebi su sigurno odmogli, to je bez daljnjih. Alma, je li ovo prelazi sve granice? Ma znam da prelazi. Danka, jesi to stvarno ostao bez posla zbog čega? Pa jesam, evo sad sam ti objasnio, Danka. Šta ti se je desilo? Lajk, podrška. Danka, pa ne mogu ja da budem uvijek tu, imam ja svoju obaveza, odgovori ako hoćeš. Pa evo, odgovorio sam, Danka. Ama, baš mi je žao, brat, Milan Andrić, nek mi je na čast. Pa svakom nek je na čast ono što radi. Alina, eselamu alaikum, kogod da ti ovo napravi, Allah ga zabavio o njemu samo. Pa dobro, na kraju sve se to vrati ljudima koji, razumijete, znači ono što ljudi vama namjere, na kraju se njima vrati. Jest. Kao što rekao, već su odavno. Ti htio nama da ostanemo bez posla i tebi se vratilo. Eto, ti htio nama da nemamo gledalaca, da nemamo kanala i eto, vraća se tebi. Vako, onako, pomalo, sve što si htio vraća se tebi. Pokrenem se pravne procedure, tako da... Pitaj Boga šta si još htio što nisi pričao? Da li se sad i to vraća ili samo što izgovoriš? Danka, ne možeš ti da ostaneš zbog posla, zbog napisa, šta to pričaš ti? Evo što sam ti rekao, Danka. A to ne može da bude istina zbog napisa, bi mnogi ostali zbog posla, to ne ide. Pa ide tako, vjerujem je da ide, dakle, Švabe nisu budale. A jesi li vidjela mnoge koji rade ovo? Jesi li u životu vidjela još jednog sam koji radi ovo, a ne mnoge?
znači on nije obavezno da ti, nije budala da ti kaže neš produžiti ugovor od toga i toga. Znači nije on budala, zna da ga ja odmah mogu tužiti, nego jednostavno nema novog ugovora i to je to. A ja znam zbog čega je. Znači i to je to. Aj dobro je kad Alina, znaš. ti si mazlom i znaš da se dova ne odbija. Upravo tako, Alina, i spomenem ja često u dovama. Kameo, aj ti malo sad fino poladi, jedno 5 minuta, pa ako budeš pametan moćeš i dalje pisati, ako ne budeš Danka, jednostavno to ne ide tako. Evo vidiš da ide Danka. Kaže, produkcija, ja sam isto rekla da ode psiholog radi tužbe. Danka, pa koliko firmi se promijenio do sada, pa nije valjda svaki otkaz zbog YouTube-a, onda se ne bavi YouTube-om već radi u firmi, mislim, izvini, ali aha, a ti hvališ švabe. Danka, ti seriš, znaš, haj sad ti malo na pauzu fino. Elma, hvala na članstvu. Tako, aj malo, može jedno 5 minuta, pa dođi piši za mene. Ja pričam jednu stvar, ona 10. Sead Pezeraj, 12 mjeseci, pozdrav svima i hvala na onakoj dobroj epizodi. Se promijenio, dosta promijenio sam 10 firmi, tvoje moja stvar, imam pravo ja da mijenjam firmu kad ja hoću i kako ja hoću. Sereš Danka, odmori malo. Aha, ti hvališ. Sereš Danka ko foka. Švabe su regularni. Kaže produkcija, a pusti budale, ja budala vam objašnjava, dokaziva, dođe Ahmed, član 5 mjeseci. Pusti me, ona dođe provocira. Pošao sam na odmah 5 minuta, nastavi bit će trajno blokirana i to je to. Neki da tamo kod onih što ih hvali, što im prosipaš šuplju. Produkcija kaže, nije da dijaspora nikad dobio otkaz. Naravno da nisam, ovo je prvi put. A nisam dobio otkaz, jer neće da mi produže ugovor, dakle nisam ja dobio otkaz. Mume, 5 maraka, oko me čamparasto, šućmurasto, kakve su ovo krune, hoće da me šalju za izbor za mislim. Nisam još skonto šta su ovi XP-ovi, kako su to, šta se to, nešto novo. Ljudi moji, kako ne razumiju, ja nisam dobio otkaz, već neće da mi produže ugovor, o tome se radi. Pa to ti je isti klinac. Produkcija, ovo je prvi put. Alma, produkcija, selam, to je baš što sam mi mislila reći Mila, neka ode. Alejkum selam. Kaže, Ne znam, boga mi strule. Zeus Balkan, ti ideš na trajni blok. Eno, ode Zeus. Aj, Zeuse! Blokiram se Zeus Balkan i nećeš nikad ništa moći na mom kanalu napisat. Ali moće vam. A vam će moći. Moće vam. Aha, produkcija, ali sam samo vidio Video King, siguran sam da je nekome smalo, možda iskače od radosti, ali ti ništa ne gubiš, ako 6 sjediš kući, možda i bolje. Produkcija nemoj slučajno da blokiraš. Pa neću produkcija, ako si ti blokirao, što ću ja odblokiravati, može sačuvati. Ne pada mi napane. Ljudi moji, nisam ja izgubio ništa, jel me razumijem? Kako ne razumijete? Sad može da se radi ko hoće i zašto hoće. Mislim, možete vi da se radujete, ali nema to što nemate razloga da ja sutra mogu da priđem da radim udrugu. Ovo je bio neplanski live, iako je sve ovo bilo prije par dana, a ti si izgubio posao zbog klevete na YouTube-u, iako ništa nisi izgubio. U firmu, znači, to je to. Imala da se ono što nama žele. Ma naravno. Nego eto, to sam htio da budem iskren, malo da ispričam, da malo da algoritam, malo da probudim, da zakolutam. Znam da će mraka odmah potrčati da gleda, da ovo, da ono. Eto da objasnim, dakle, može da vam se... Zato ja moram tužbu složit, jer dovde je tebe, znači ja te zovem godinu dana, a ti ne, ti ćeš svaki dan palit, pa lagat o meni, pa tako korist pribavljat i algoritam budit. Moramo to malo kroz tužbu vidjeti, jer nema to smisla. Nema smisla da ja budem ono što nisam, a da ti tako korist pribavljaš i algoritam sebi budiš. Pa ako ja ne budem u pravu, reće ljudi isto da sam ja tebi kriv i eto. Se desi, znači, sa tom stalnom stigmatizacijom, dakle, evo, dakle, laži na internetu, zbog laži na internetu jednostavno vi možete da imate realne posljedice u životu. Dakle. Možete. I zato nisu trebao lagat na internetu svaki dan palit, sve živo lagat o meni što izgovori. Nisu trebao, eto vidiš. Dakle, možete jednostavno imati realne posljedice u životu i to je to. Ja. Međutim, hvala dragom Bogu, pošto je sad trenutno u Njemačkoj ovo moje zanimanje jako traženo,
I mi jednostavno biramo Perači gdje ćemo da guzica radimo i traženi. za koju lovu ćemo da radimo, to je ta jedna sretna okolnost. Znači morate bira guzice koje ćete Dakle, to je ta neka sretna okolnost, jel? Ja ljude također razumijem, ja im ne zamjeram što mi neće produžiti ugovor, jer realno, razumiješ, vjerovatno bi ja tako postupio, ako ćemo, jel? Što bi postupio? Sad, ko je pripomogao da dođe od toga? Zašto bi ti tako postupio i zašto ti oni ne bi produžili ugovor ako ti ništa nenormalno nisi uradio? Zašto? Ima tu par naših ljudi koji rade u firmi, postoji velika vjerovatnoća da je neko iz zle namjere, da je to ošme kod direktorci, otišao pokazao joj i tako da je došlo do toga. I imao joj šta pokazati. Znaš. Majuri 2 marke, zamisli toliko loše guzove pereš da te nogiraju. Ne znam, eto šta bi rekao na to. Ja ne znam kako je taj neko iz zle namjere imao šta pokazat njoj i ona imala šta shvatit, a da to bude dovoljno za ovakvog poteza. Ja ne znam, boga mi, kako se to desilo. Sam zato što neko te pljuje sa strane, pa ne mere, evo viš od kad ti mene pljuješ, pa svi vide i zeleni. Nije radi pljuvanja, ne može. I to postoji jedna velika mogućnost. Međutim, kažem, prilike da ima Allah presudi na ovo i na ono svijetu, da je Allah zabavi o sebi i vratim sve što rade vama i drugim ljudima. Kaže Alina, produkcija amin. Naravno, bumerang se uvijek vraća, dakle... Meni ako bude Allah davo ono što ja njemu želim, onda neću ja dobiti ništa. Pošto ja uopšte nemam nikakvih želja prema njemu, ni vaki, ni naki, ni nikaki. I to će biti jedna prazna praznina, besmislena. Mislim, nemojte me pogrešno shvatiti. Ja nisam izašao ovo da vama ispričam, da vi nešto mene žalite, da ovo da ja kažem kako mene nešto treba, kako hvala Allah, ne treba mi ništa, imam svega, alhamdulillah, imam dovoljno para, imam para da mogu da živim pol godine da ne radim, znači, tako da, alhamdulillah, ne fali mi ništa, jel? Najjači su ovi ljudi što uzmu, saberu šta imaju i onda izračunaju koliko im to ovako u budućnost more biti da prežive. To su najjači ljudi. Kaže, ovakvi levaci se rađaju samo u Bosni, zato se država raspada. Lavor, Davor, na koga si mislio konkretno, gdje nam reci? Dakle, tu je, mislim, šta ja znam, sasvim normalna stvar. Dobra muzika u pozadnju. Dakle, bio u pravu kad sam govorio da su takvi ljudi zlo koje treba uklanjati s YouTube-a, dakle, Vidiš da si ti bio zlo. Čim ti ljudi neće da produže ugovor, znači da si ti bio zlo tu. Kako može i dalje biti da su drugi ljudi bili zlo kad tebi neće ljudi da produže ugovor? Sva ta videa u kojima oni iznose neistine, laže o ljudima, treba jedno... Ti si prvo prijavio sva ta videa i sva ta videa pregledana i nijedan nije uklonjen i ne znam čemu dalja prijavljivanja, ali eto ti i dalje prijavljuješ, a tu nema nikakvih neistina, nego samo odgovaranja tebi i reagovanja na tvoje i nema laži, nego ima samo istina i činjenica. Jednostavno prijavljivati takva videa, slati YouTube-u, reportat, da YouTube vidi o čemu se tu radi, o kakvim ljudima se radi, jer kada YouTube shvati da vi zloupotrebljavate platformu, neminovno je da će on protiv vas poduzeti neke korake. Da bi to YouTube shvatio na način na koji ti želiš da YouTube to shvati, neophodno je da Abu Ibi Double Uban dođe i preuzme joystick administracije na YouTube. I da on prenese određena znanja, raznese se 1-2 put u haustoru YouTube-a i nastane potpuni mir i onda će oni to shvatati tako kao što ti želiš. Zašto protiv mene, pored svi ti silni reportani ovoga onoga nisu poduzeli nikakve korake? Zato što sam ja regularan, čist ko suza. Zašto nikad ni policija nije došla ni nikako? Zato što sam čist ko suza, regularan. Dakle, takvi ljudi samo mogu na kvarnjaka da igraju i to je to. Kaže Pirao video King Bala dosadio i Bogu i narod sa tim nazivom terorista i svakom dođe kraj. Neka ne prijavljuju sad ništa, neka stoji. Pa nema šta, je staja tu, staja. Ja nisam samo dosadio Bogu i narodu sa tim terorista.
nego Bogu, narodu i sebi sa tim terorista. Ali prije toga je on dosadio Bogu, narodu i meni sa terorističkim aktivnostima radi kojih mu ja govorim da je terorista. Evo, 190. dan isto. Stajalo, ne stajalo, znači tužilaštvo je prikupilo dokaze, podnijelo optužnicu i to je to. Jel ti zato treba psihijatar radi tužbe ili zašto, tačno? Čuj. Znači, obavezno, recimo ovi kao što je ovaj Lavor, Davor i takvi, to obavezno, dakle, ovakve ljude prijavljujte. Možete i prijaviti, recimo, za govor mržnje, eksplicitno nasilje. Možemo, ali nećemo, jer toga nema u tome, ima samo tvoje ludosti u ovom svemu. Za uznemiravanje i zastrašivanje i tako. Nema uznemiravanja i zastrašivanja, čovjek banovan u čatu. Kako on ne mere prozijevit, a kamoli zastrašivati. Ko sve neke stvari prijavite. I ako imate slučajno, dakle, pa vidi, pa ja ga... Vid. Prvo vidi. Hvala Marko Petrović na 6 eura. Ti si, Amire, dosadio Bogu, narodu i njegovom poslodavcu, očigledno. Vesna Bikić kupila like za 2 GBP. Vid. Prvo vidi ovo da su svi zeleni, da džaba prdiš, znači svi su zeleni. A onda vidi kako ga ja odradim. Naprimjer, ako je u pitanju Samir Drkavac i njegovi sitni teroristi. Znači, ovdje imaš titlovi. Aj, dobro, ovdje nisam odradio. Je greška u hodu, ali ima ranije. Evo, recimo ovaj. Imaš titlove. I vidi sad ovo. Ti ovo imaš na albanski, bosanski, danski, engleski, hrvatski, njemački Austrija, njemački Njemačka, njemački Švicarska, srpski ćirilica, turski, švedski. I sad, na svakom ovako, odnosno, osim na zadnja 2-3 koji su friški pa nisam stigao, imaš fino i opise, i naslove, i sve. I još kad nađem dobar software, bit će i audio synchronization matori. Sve će biti. I onda normalno ženi tam iskače. Normalno. Hajte, molim. Kanala koji sadrže takve imate, recimo, vi možete da prijavite za kršenje privatnosti, za klevetu, za svašta nešto se može prijaviti. Sadržaj, naravno, ukoliko krši to, jel? Ali znaš šta je... izađu sa svim što imaju slobodno... Znaš šta je fora? Ja sam prvi mjesec s tobom znao da će ovo trajat malo duže. Nisam znao ću voliko duže, ali da će malo duže. I onda što da ja gubim vrijeme reportat jedan dan klevetu, kao što ti sutra opet upali drugu klevetu. I oviš da si palio 100 i ure 200, ako nije i preko 200. Što bi gubio vrijeme, razumijem? Ne mere to se tako riješiti. Nek izađu, što se mene tiče, ja sam tu čistko suzan, jer protiv mene nema nikakvog dokaza, zato što ja nisam sebi nikad dozvolio da pričam ono što ne treba. Mirsad Hadžibegović, ne razumijem naslov, pa pročitaj u opisu videa. Znači, trebalo je pričati da će nekog udarit kola, da treba oduzeti djeci hljeb, da Miki kad je trebao dolaziti meni, napadat me. To je sve trebalo, treba proklinjat, treba lagat da sam ja kriminalac, treba lagat da ne plaćam porez. To sve treba što si ti radio. Mirsad Hadžibegović. Treba lagat i nagovještavat da sam ja možda lutvu poslu dok je to išlo. Sve, dokle, kad god šta ide, šta god je trend trenutno ova 2-3 dana, to sve treba boriti se svim silama ako se to kako šta more protiv mene okrenuti. Na bilo koji način. I onda dođeš ovdje 200. dan, ja sam kao suza čist. Nikad ništa. Znači, slobodno nek izađu ljudi, šta god da imaju. Dan, kad ti nisu u redu, prvo taj riječ... Pa izaći, eto ja ću, advokatu sam rekao, moramo se vidjeti, da ti opričam malo detaljnije, šta se dešava, a to će jednu noć sa Ajijem sjest, pa Ajiju fino, rečencu po rečencu, a vamu zadat. Samo nadopunjuj, kako ti dodajem informacije, ti nadopunjuj šta se dešava.
I sastav mi sad fino da mogu advokatu objasniti. To ću fino, sve kulturno odraditi. I skočiti sebi u stomak normalno, zato što ti si čisko suza i džaba ću to sve obaviti. Ti ne priliči, čim ti se... Ako ništa, izbićeš mi pare iz džepa za sudske troškove. Ta istina ti blokira, bolje se reći, vam film, bila sam podrška tu. Niste meni, Boga mi, nikad podrška bila, Danka, vjeruj ti meni. Nikad ti meni podrška niješe bila i od takvi mi podrška i ne treba, vjeruj, znači. Aj ti živa bila, čus. Pozdrav Marijan. Nikad ti meni podrška nisi bila, nisam te ja ikad smatrao za podršku ni takve kao ti. Zato što nije slijepo stala na tvoju ludačku stranu, nego eto povremeno postavlja i neko onako razumno pitanje da se čuje i druga strana, da i ti se izjasniš malo o nečemu dodatno. I radi toga ona je problem da ratni neprijatelj. Znači ne mogu dakle, mene podrška biti ljudi koji vise. Da ti Danka otkrijem jednu tajnu. Osobe njegovog profila i indoktrinacije i zaluđenosti još prije mene i prije YouTube-a i prije svega ovog tebi nikada nisu davali šansu. Zato što si Danka. Tamo po live-ovima ovi ljudi koji mene preko godine dana dakle, targetiraju kao ovako, kao onako, dakle, Perišić, ko se lača mati, ko se... Ne mogu ja tebe targetirat ako je do mene došla informacija da si ti za mene poslao 15.000 eura da me ubiju. Onda kako ja mogu tebe targetirati? Valjda ti mene targetiraš, jer ja sam target jer poslao da se taj target pogodi s nečim. Ko se lača mati, ne umijemo pročitati ovo Perišiću, Boga mi. Hajde, nije bitno, ne moraju ni lajka, šta me briga. Ako hoće nek lajka, ako neće, ne mora. Dakle, kao što rekoh, laž na internetu može imati realne posljedice u životu. Pročitao sam vam ja par tih naslova i tako dalje. Dakle, tu su uglavnom učestvovali više kanala iz Bosne i Hercegovine, također iz Austrije, iz Amerike, nema odakle nije. Dakle, digla se ta neka halaša, znači... Ta neka halaša da ljudi odgovaraju, tih više kanala se diglo, da ti snimi videoklipove odgovora na ono što si ti njih omalovažavao, ponižavao, vrijeđao, psovo i tako dalje. To se diglo, eto. Formirali nekakve timove koji su ciljano širili laži. Nema komunikacije da je formirala timove kakve. Koji su međusobno komunikaciji, to je bio neki komunikacije, su oni dakle tražili da se imamo mi te njihove prepiske iz te međusobne komunikacije. Nikako ti ne mereš imat bolje prepiske moje neg ja što ih imam kad ih ja ponudim na dostupnost. Onda nikako ne mere, ti nikako ne možeš imat kvalitetniju stvar što si ti možda nešto jedva nabavio dijalić neki. To je ništa u usporedbi sa onim što ti ja nudim sve Messengera što ima i historije što ima. Znači, uopšte, ja ne znam budalu, koja bi se budala bavila sa tim tvojim nečim što ti imaš. Kad more ući direkt tam gdje ti govoriš da se dešava nešto. Dakle, u kojima one traže da se mi sa djecom ucijenjujemo i tako. Zamisli ti policajac i prijavi neko desilo se ubistvo u nekoj kući i sad ti dođeš do te kuće, a ispred kuće te čekaju dvije osobe i jedna viče imam sliku da ti pokažem šta je unutra, a drugi ti viče imam ključ, možemo odmah ući da vidiš. Bil ti gledao sliku ili bi ušao ključ i ušao da vidiš očima? Šta bi ti eto učinio? To nije istina, to je priča jedne strane, a izaći sve to na video kako smo godinu dana maltretirani prijetnji, ubistvima, napadima, silovanjima. Ma ja predate sve te prijepiske njihove i ovo, svi su dokazi dostavljeni, dakle, i policiji tužila, pa neki rade ljudi svoj posao, dakle, vidjet ćemo. Što bi rekli, komopanc, komobojci, jel? Za jednu dvoguzu manje ovog teroriste više, manćemo, evo, 100% posljednji live, jer bilo bi malo bezveze da tužit ću čovjeka, a sad da se ne izjasnim zadnji put oko toga. Tužit ću, evo vidit ćete i ovdje zašto i to je to, jebi ga. Dakle, ni najmanje se ja, vjerujte mi, ne osjećam uopšte, ni kako. Jer nema smisla, evo na primjer, sinoć sam trebao čovjeku
instalirat demo stvari koju prodajem da čovjek vidi hoće li kupiti. I čovjek je mogao, kucajući moje to nešto, naići na ovog lika i povjerovati da je ovo sve ovako. I jednostavno samo odustati. Ja jednostavno moram se obratiti da bi se znalo zašto ovo on radi, šta je to, da je to sve laž, izmišljotina itd. Eto, samo zato. Ali neće više biti ovo je zadnje i to je to. Sad advokat i eto, ko je kome kriv je. Jer ne da neđe vodi, pa hajde, eto, ja bi išao i dalje. Ali ne vodi jare niđe, evo. Ne vodi niđe. On će sutra isto ovako upaliti, isto ovo. Degenerizam ova isti i to je to. Kako bi rekao, ni. Pa Mirsad, ako ti do sad nisi skontao koja strana laže, onda ti ili si lud ili ti noge smrde, što ono kaže. Znači, ako do sad nisi skontao koja strana laže, onda... Pa jel se zato ti trudiš da ukineš 35 videa meni po danu, zato što hoćeš da dokažeš kako ja lažem? Pa onda da bi to dokazao, ti sakriješ moje klipove da ljudi bi čuli. Normalno na obrisanim klipovima da ljudi čuju kako ja lažem. Jel zato ih hoćeš ukinuti? Ma ja, ko vjerujem, znači predato je policiji i ovdje, i u Austriji, i u Bosni. I to je to. Ma ja, ne moraš ni kontakt baš, šta me briga. A de molim te pojasni mi što je to tvoje veće od ovog mog što sam ja isto predao u policiji i ovdje, lokalnoj, federalnoj, Sipi i u Berlinu. I ne jebe niko da Karine mrdne. Karine. He. Pa nije meni niko obio kiosk ni tukro kola. Nego godinu dana čovjek pokušava ugasit nešto što se pravi 12 godina. Karine niko vako. Došli u kontakt. Čuće se polako. Već se je načulo polako. Samo što će se vi, kad vam padnu čučnute idejne vođe, kad kehnu, što će se vi svi ko miševi razbježati, izmijenjati nikove i onda doći vlaći se u guzicu meni. To je taj problem. Znači, tako ste vi navikli, vi koji ste veliki ovisnici u YouTube-u, dakle vi morate tu visiti kod nekoga, nešto pisati, pričati. Tako da, ne znam, Luka Bogan pita je, vjeruj mi, eto. Pita je. Što mene pitaš? Ali eto, dok je budeš pitao, odmori jedno 5 minuta. Nego da vi meni recite, Raja, šta ima kod vas? Nema ništa, evo. Šta se radi? Da popijemo kafu jednu, zato. Mogu vam reći da će mi malo i dobro doći, malo da odmorim, radio sam eto godinu dana, nakupilo se, malo se nešto uštekalo, malo se i zaradilo, zarbaj sam taj, malo da se odloži, da se odmori, malo više, imam more materijala da postavim na YouTube, vjerujte da nemam vremena, nemam kad, nisam imao kad od posla, ja sad ću tamo malo malo da odmorim, da to ispostavljam. Eto, šta ima u Kanadi moj Zeno? Kakva je situacija? Eno, spominju mu Milana Poljevića. Da ja vas pitam, da li vi znate nekoga koji je doživio nešto slično ovako? Ja nikog! Da je imao ovako slično iskustvo? Ja ne znam nikog. Ja znam da su ljudima znali obijat biznise, bilo to trgovina, firma, benzinska, šta god, obijat. Znali su možda farbat s onim sprejevima, prešvrljivat, znali su možda gađat jajima, znaju se ljudi tužit međusobno, znaju se ljudi varat međusobno, znaš, u biznisu, ko će koga zaje. Ali ovo, da godinu dana čovjek svaki dan te optužuje za nešto, a ti svaki dan sjedeš i odgovoriš na to sve, i on godinu kasnije i dalje lud isto, to ja mislim nije bilo, ne da znam sad nekog, nego otkako ljudi postoje nikad. Ni prije 1000, ni 7, ni 12, ni bilo nikad. Znaš šta ja mislim da se desilo ako nisi potplaćen? Jer ja i dalje ne znam šta se desilo, i dalje mogu sam nagađati. Znaš šta ja mislim da se desilo ako nisi ti nečiji da te plaća? Ako nije to, onda je vjerovatno
najgori od najgorih vehabija što je se desio u Bosni i Hercegovini, on odlučio da se oglasi i zato je ovo ovako i ovako to izgleda. Znači, gori od tebe ne postoji. Ili si plaćen, pa zato imaš toliko volje, ili gori od tebe ne postoji i ovo je maksimum ludila. Što naš mozak može funkcionisati i derat kad mu se primijeni to ludilo. Ne znam. Putujem s tramputicama života sa mnogo pitanja i nemam odgovora. Kameo, ti ideš sad skroz na blok. Vjeruješ mi, ako ne vjeruješ, provjeri. Ideš dakle skroz na blok i aj ti tamo svoju raju i uživaj. Hajde. Lamijan oficial, sa neprodužavanjem ugovora. Šta Lamijan, ne razumijem, šta sa neprodužavanjem ugovora? Ne, nego da je lažno optuživan. Da je kakve stvari je to. Da je lažno optuživan, da je ubica, da je terorista, da je ovakav, da je onakav. Nije se ni tebi lažno desilo da si optuživan, nego ima članak prije 17 godina kako si htio čovjeku odrubiti glavu i platio bi da to se uradi, samo da si imao pare, ali da to nisi imao pare, pa zato nisi mogao. A ti da si imao, ti to znači obavio. A terorista ima jasno zašto te optužujem, zato što se uklapaš mi se u definiciju. Nije ofulano ni jedno slovo, ni jedan zarez, ni jedan zavoj čitanja definicije. Čitanja nije ništa, nije ofulano i zato. To pitam. Da li znate nekoga koji je doživio nešto slično? Pitam to, Lamijan, ne pitam kako to proživanje ugovora, to je najmanje bitna stvar. Možda, bar ovdje u Njemačkoj ti je nebitna stvar, uopšte produžiti ugovor neće. Aha, pa mislim, tek sam došao pa vidim naslov. Pa pročitaj u opisu videa, Lamijan oficijal. Pročitaj u opisu videa šta piše. Ne mogu sad Ahmed Đonlić nije lažno, ima članak gdje si rekao da želiš odrubiti glavu čovjeku i to je u real time-u, a ovo što ja gledam je sat ranije i ode čovjek jer to nije, a članak što ima to nikom ništa. Ponavlja priču 100 puta, ispričao sam je na početku i to je to. Idemo životom, vikend odmaran, lijepo vrijeme, samo opušteno kod vjernika, nema nesuglasica kad zna da se sve dešava. Ma naravno, pa sve se dešava Allahovom odredbom i sa Allahovom odredbom treba biti zadovoljan, to je to. Ne treba. I ako je Allahovom odredbom došao ti mail da nema problema u videima koje si reportao, zašto ne jebeš Allahovu odredbu ni 2%, nego nanovo reportaš? Znači, treba i Allaha preispitat, ni on ne gleda na situaciju najbolje, jer eto drži me. Jel toliko si lud? Haj mater, budi toliko lud da ne znam eto šta, da nešto. Da se uopšte skira. Uopšte se ne treba ni ne bi mene čudilo da si ti toliko lud. Ne skira. Dakle, kao što sam i rekao, ja sam slao prijave o povredi privatnosti, prijave za klevetu. YouTube je počeo da uvažava sve te prijave. Jest, zato je sve zeleno. Neki su izgubili monetizaciju, neki su, boga mi, izgubili kanale, nekima je zabranjeno doživotno pristup YouTube-u, nadamo se da će još nekima biti zabranjeno. Nada zadnja umire, a zabranjen je pristup onom što si ga uporno u jedno 15 live-ova od ovih 200 podržavao, ti ne bi li nekog isprovocirao i nikad ni sa čim nisi uspio i da ti i dalje pokušava. Nema veze što nisi ni sa čim, možda ćeš s nečim jebote. Što je podržavao čovjek genocid i govorio da će nas opet pobiti sve i to. Ti njega podržavao, znači zato me ne bi čudilo da si ti lud toliko. Dakle, sve to ide svojim tokom. Ako tebi genocid ne znači ništa, šta bi ti značilo to što ko fol lažeš? Ja nisam takav čovjek, ja neću izvećati istom mjerom, dakle, ali... Ima kako nema, čuj kako nema. Ima kako nema. Jer evo kako, recimo do tog momenta važio sam kao jedan kao najbolji radnik na odeljenju,
a među nekoliko najboljih radnika na klinici sam važio. Dakle, za godinu dana sam stekao status, zato što nisam išao na bolovanje, nisam se izvlačio, znate kako su Švabe ovdje malo na bolovanje. Tako da, znači, faktički kad god je trebalo odazovem se, uskočim, šta ja znam, uvijek sam bio pri ruci, što se kaže. Sad odjednom nema produženja ugovora, dakle, jedini razlog može biti taj, nema šta drugo da bude. Kako to? Međutim, oni vam to neće nikad reći, što bi ljudi... Ali čekaj, kako oni nisu mogli shvatiti da mene treba uzeti ta tvoja direktorica i sad tam na tom monitoru ili televizoru, šta je već bilo, uzeti i kliknite report i da joj ti na njemački objasniš šta će utipkat i da pošalje žena report. Zašto oni nisu to shvatili i da reportaju mi video te? Radili protiv sebe, što bi sebe ukopavali. Pa kako je to rad protiv sebe da uklonu ovo zlo poput mene sa YouTube, da ti pripomognu ideji? To je zapravo korist. Bi ovdje korist napravili, kasnije bi hala nagrada. Kako ne možeš to da im objasniš? Znači, zato sam ostao radi posla, bez posla radi klevete, znači, zato mi neće, mislim, bez ugovora, bez... A kako ja ne mogu da ostanem bez posla radi tvoje klevete, ako se radi tog ostaje bez posla? Bez novog ugovora, nisam ja ostao bez posla, daleko od toga. Pa jedini razlog može biti da onda njima nisu više potrebani. Ne, nije tačno, tu fali radnika. Tu non stop fali, vas da neko novi dolazi. Čuo ste pozvali da komentaršu i to se desilo, znači da ima veze ko ima kefalo, ma naravno. Ma naravno, to neće skonta samo onaj ko neće da skonta. Ja. Samo onaj ko neće da skonta, ali eto, nije to ni bitno na kraju krajeva, ja kažem. Ja. Pa čekaj. Ne mogu ja to dokazat, Plamijan. Ali zar nema ratni drug neku vezu da te sad zaposli tam? Iz Berlina mu je isto jedna porno industrija što se Jasmina udala. Zar nemaju neku vezu da te zaposli, makar ko portira, da eto gledaš ko ulazi jebat? Oficijal, ja to ne mogu dokazat. Sead Pezerović 10 maraka, falat nade smarak, da Bog da ti Allah dragi. Hvala Seada na ceneru. Uzrok je kleveta. Kleveta je uzrok. Kleveta. Jel me razumiješ? Mene je direktorica pozvala i pokazala mi pun display ti videa o meni u kojima gdje su moje slike i opisan sam kao terorista, pa ovo, pa ono. Pa zato što ja dadnem AI-u. Prvo sačkam da se generišu titlovi, brate moj. Slušaj, da ti objasnim kako ja to uradim. Ne pišem ja one opise, nego to radi AI. Ali ja mu dadnem titlove, čitave, file, megabajt. I on sve pročita ko je kome šta rekao. I onda mu kajem na osnovu toga sastavi šta se desilo, šta ti misliš da se desilo. I on meni svaki put sastavio samo copy-paste. Ja dodio nisam njegov nijedan opis nikad. Pa neću ni dokazivao, šta ću kome dokazivao, čuj, to je jasna stvar. Ej! Što bi ja kome to i dokazivao uopšte? Gledaj ovo. Sam da ti pokažem. Kad odem na kanal, evo ti jedan primjer kako je to on izveo. Video zapisi, popularno, sad ove najgledanije da vidim. Evo recimo ovaj. Idemo u goste, gledaj. Pa! Ovo je AI! Ovo je Amke Dragon 2 marke, teško je kad se izgubi posao, ali sam je sebe zezno. Pa teško bi i meni bilo da izgubim posao, jer i on radi na gubljenju mog posla. Ovo je sinoć AI generisao sine. Sinoć je to baš ja radio na reconstruction of the information of this video, you know about it. I kažem ja AI-u, ima reko sponsor taj i taj, što su mu vlasnici taj i taj. I evo ti titlovi i navedi to u opisu i po titlovi i dole mi ove tajmove Jessica. Ti misliš da bi ja išao gledao Jessica da ovdje šta dešava ovim vremenima? To, brate, on skonta, vidiš. Na toliko i toliko dešava se to i to i ti klikneš i odeš. Odeš tu i tu. I on kaže, to što ti zoveš zlo i idejni guru i čudesa. Evo kako AI to vidi kada pročita ko je kome šta rekao tu. Kaže, uronite u autentičan bosanski razgovor pun humora. Znači da sam ja autentični onaj bošnjak. Humorističan.
Eto viš, aj viče. Kolokvijalnih izraza i svakodnevnih briga. Pratite naše likove dok se kroz šalu i zadrkivanje bave učenjem njemačkog jezika uz aplikaciju Hi Native od Lang 8, pa tu link dade. Idealnu za učenje stranih jezika na praktičan i interaktivan način. Od planova za odlazak u Njemačku do priprema za večernje prelo, viš trebamo da ispravite. Ovaj video je prava mješavina bosanskog duha, cinizma i topline. Evo ti čega je to mješavina, a nije mješavina od tog tvog zla što ste se vi u stranci izdogovarali. Uz bonus dozu lokalnog repa s pjesmom Mrzi me hiljada, voli me milion, koja će vas osvojiti. Znači nije rekla da će vas unazaditi ko što ti, nego osvojit će vas pjesma. Saznajte kako se kaže dajte mi kilu telećih rebara na njemačkom i pridružite se našem putovanju punom smijeha i snova o boljem životu. Hvala našim sponzoru Lang 8 i njihovoj aplikaciji Hi Native što podržavaju učenje jezika i povezivanje ljudi širom svijeta. Doktorat sastaviti po klipu. To je bolesno šta radi. A niđe nema od tog tvog zla što ti. I ni u jednom nema. Svi klipovi dobijaju opise, ni jedan nema ovo. Ja inače volim promjene, mene inače mjesto ne drži dugo, ja sam u zadnjih 3-4 godine promijenio 10 firmi, tako da meni to uopšte ne čini problem. Nego kažem, samo sam htio da navedem primjer. Kaže Mirsan Hadžibegović, to je jako ružno i ne bi volio da se iko nađe u takvoj situaciji, da te ova pomogne da dobiješ u nekoj klinici. Ba već sam imao ponuda, kažem, za vrijeme dok sam radio u ovoj firmi, tako da što toga tiče, nemam ja problem. Ostaću ovdje naravno do kraja ugovora, ispoštovat ću i idemo dalje. Pa još šta ćeš, moraš ispoštovat, ako odeš neće ti isplatiti. Kaže, pa šta kad ti je dokazala video, šta ti je rekla, pa pitala me kolega šta je ovo? Šta ovo piše ovdje, ime, prezime, terorizam, terorist, ovo ono. Ja je objasnio da je to laž, da je to hejt od ljudi iz Bosne. I to je to. I ona došla kući i našla to i malo pustila, a dole joj se uči to njemački titl. I malo Boga mi čitala, jedno 10-15 minuta čitala, pa zovnula nekog, pa pitala, vid šta sam našla, šta ti misliš o ovom, malo sam gledala, bil me mogao posavjetovati. I čovjek sjeo, odgledao sve, skonto te šta si i rekao, ne produžuj ugovor. Eto, da se ne ispituješ i ne propituješ šta je bilo. I rekao je fino, i ako smatrate da bilo šta od toga ima primjeni, imate policiju, zovite slobodno policiju da provjeri i to je to. Evo leti ona da sebi probleme u život, da tebe ubacuje. Evo leti, sad ću, Boga. Ne, kaže, ne, kolega, mene samo interesuje vaša strana priče i to je to. I tu je sve završeno. Tu je sva priča završena i to je to. Naravno, nakon toga ja sam pitao, primičio se par dana, pitao prije dan, dva, šta je sa mojim mnogim ugovorom, kaže, žao nam je, ali nećemo vam moći produžiti. Ovako kad dođe. Naravno, bez obrazloženja. I eto, to je to. Eto šta mi je rekla Lemijana. Zato sam rekao, nema nikakve veze sa YouTube-om, žena sam htjela da zna pozadnje. A prožavanje ugovora neće da prodijeli nisi više. Nije tačno da im ja nisam potreban. Nije tačno, nego jednostavno ljudi ne žele apsolutno da imaju. Bravo! Znači jednostavno neće ljudi, imaju mogućnost, što da ne. Bravo! Neće, može naći, ima i drugi radnika. Neće on. Znaš kakve su švabe? Švabe su jako oprezni, sumnjičavi su oni. Šta ja znam, pogotovo kad su muslimani u pitanju, oni su jako sumnjičavi. I to ti je to. A treba da ti je obećan ugovor za stalno par mjeseci. Ama znam, ću ja sad objašnjavati svakome. Jednostavno neće da produže i to je to, sad tvoje prata neće ostati bez hljeba, kao što su mnogi tebe okrivljivali da ti hoćeš da ostaviš neke ponudili bez hljeba, kontra šta hoće. Ma znam. Pa da im jes potreban, onda bi oni te ponudili razgovor da pogledate na ovom ugovoru, na novoj plaći. Ama bola meni bilo obećano prije toga ugovor o stalnom radnom odnosu. Dajana, joj sam te naslov nam lakša. Nije nam lakša Dajana, Boga mi istina živa. Nije nam lakša.
Tim, dakle, obećam stalni ugovor, sljedeći ugovor da bude stalni. Mogu ti i ja obećati da će sutra biti sunce, kiša pada. Lamijan, ako nastaviš tako, prvo ćeš na hlađenje, pa onda mijenjaš listu. Lamijane, boga mi. Tako, ja te zamolio, ako možeš piš normalno, ako nemoš, nemoj, to je to. Kratko, jasno. Nadam se da si me razumio šta sam rekao. Kako da nekom jasno? Pa fali da se mi radnika Dajana, samo što neće meni da produže ugovor, novi ugovor da mi daju i to je to. Evo ja dajem tebi konstruktivan primjer kako izgleda kad ja obrišem komentar koji mi se ne sviđa. Evo vidi, pogledaj. Cool je to. Evo, jesi vidio kako izgleda? Gledamo mi to mjesecima kako to izgleda. Ma znam ja sve koji će igrač ovdje, ja sam pokušao ljudima da budem korektan prema ljudima, da im dam malo prostora. Ma dobro, to ovdje nije normalna stvar, Švabe nisu takve. Znači, neće ti dati obećanje tek tako. Znaš, Švabe su ljudi od riječi, nisu oni baš seoske varavce ko mi, što bi rekli. Uglavnom, život ide dalje. Život ide dalje. Kao što rekao, ja sam i ranije sam davao podršku ljudima koji su na meti laži. Meni, sada ja kažem, možete mi uzeti posao, ali ne i dostojanstvo, ne možete mi uzeti ni posao, znači. Ne možete mi uzeti ni posao, ja danas prestavnim rad, na jednom mjestu sam počne. Dostojanstva se ne sekira i to 100% niko ne može uzeti. Na drugom, tako da se ja zato ne sekiram. Ali to najbolje o vama govori Kostić, šta se ne govori o meni. A šta se je to desilo prije par mjeseci? Malo ću ovako iz dosade da... Na smiješno, boga mi, ko je čiji igrač, ja soliram. Men glupo da prevodim fajl i da ga čitam, evo link, nek svako sebi pročita šta sam ja prijavio policiji i šta čovjek mjesecima radi. Evo link, pa nek svako sebi pročita. Pa naravno da sam pisao na posao. I od tog nema, ja sam to džaba zvao, to ti džaba postoji. Drugim ljudima, zato što su me nazivali teroristom, psuvali, vrijeđali, zato sam im pisao. To ti ne bi, jel? Ti ne bi pisao ljudima da te lažno optužuju. Naravno da sam pisao i pisat ću uvijek. I uvijek ću pisat. Znači ti si pokušao oformiti cyber terorističku grupu za cyber terorističko djelovanje i aktivnosti i kad je neko odgovorio da to ne treba, ti si prijavio taj odgovor kao lažne optužbe da si ti pokrenuo cyber terorističku grupu. Tako je išao krug tvojih aktivnosti. Meni nisu pisali na posao. Znači to, meni nisu pisali na posao. Pa ne moram ti pisat na posao, ja se pobrinem da nativno tvojim ljudima oko tebe izađe ono što ima veze s tobom. To ti je Amilma Gold SEO paket. 3.500 eura pol godine, samo SEO ti radim. I tačno ljudima kojim treba izlazi šta treba. Poslovna tajna. Ma ima posla preko glave, boga, pusti. Njoj je to samo iskočilo jer je trebalo. Eto, vidiš. Evo vidiš, ovo je karma, recimo, da ti odeš malo da odmoriš, Lamijan. Eto, pa ako ne budeš pametan, znači, poslije ide trajni blok. I to da ti kažem, znači, sljedeći put ide trajni blok. Ako ne još u suru, ideš na blok. Ja ne tražim da mi titrate, ali ne tražim, nemojte mi sa oproštenjem doći i srat ovdje jedva čekat. Dakle, pa slušaš li ti tamo videa, užas. Ama, teško je nekim ljudima, ne možeš ti budali objasniti da je budala. A de objasni mi, budalo, zašto se osobi koja se zove Adisa Bešić obraćaš sa Alba? Šta je to budalo?
Ne, to je vrlo teško. To je vrlo teško. Žena Alma pobježe, niđe. Koliko danas lajvaš, obaraš, što je rekao svi rekorda. Pa ne znam, vidjet ćemo koliko nas bude tu, koliko se budemo družili, lajvat ćemo. Koliko bude nas tu. Dajana, sam keto te po oficu, aha, dobro ti čuči. Pa nije, neću ja da dozvolim sebi taj luksus da... Alma kaže, večeri pravim čeka, mi stiže iz Španije utira. Aha, tvoje uši su tu, znači, dobro, super, drago nam je. Jarko, da te ne otjeraš ovi hejteri što su počeli odmah nešto napadati. Rekao da nisi rad njih ošla. Kaže, pa sam kao na čemcima da sleti hajdom. Amin, sleći će ako Bog, da nemoj se skirati. Sletit će. Ne skiram se, a posla ima, uplate s YouTube-a liježu, Alma zlo i naopako, pozdrav. Zlo i naopako, pod hitno mijenjaj taj nik. Znači, nik ti je pravo, skoro si otvorio, dakle, nemaš pretplatnika, možeš promijeniti nik vrlo lako, tako da, nik ti je jako ružan, odmah da ti kažem, broj naopako, baš ti je ružan nik. Ja bi ti predložio da ga promijeniš. Darko Milanović živio. Hajžnja. Hvala ti na 15 mjeseci članstva. Evo, kaže Juka, zvao ga neki PayPal prevarant, pa on njega izvrnuo. Morat ću poslije da to pogledam, da vidim šta je bilo. Znači, ljudi su samo dokazali u stvari sami sebi, jel? Da nisam zabavno pričao da treba... Hvala za članstvo Mumiju. Treba prijavljivati. Znači, takve ljude stvarno treba prijavljivati na svakom koraku, znači, čim vidite im neku grešku, failu prema nekome i ostalo, znači, ne samo da ću ja prijavljivati ono što se mene tiče, nego ću prijavljivati što se tiče i drugih ljudi, jer to mogu što se tiče i povrede privatnosti, ovoga i onoga, mogu tamo samo navedem povreda privatnosti, vremenske oznake, ime osobe, tamo, vamo. Vjerujte mi, dakle, da to treba raditi pod hitno. Sve dok ljudi misle da mogu da rade što hoće, treba to raditi. Evo, jedan od ključnih dokaza na suđenju sa Memom i Elmedinom je to što je YouTube vratio obrisane videe uz obrazloženje da je pregledao u skladu sa zakonom i da ništa nije prekršeno. Znači, to je jedan od ključnih dokaza na kojem baziramo mi odbranu, ima tu još svašta, ali to je jedan od jačih. Da je YouTube vratio i dan danas su oni svi dostupni i najgledaniji na ovoj playlisti i to je dokaz da nije ništa prekršeno, jer da jest ne bi to bilo dostupno i dalje na YouTube-u. Eto, to će vjerovatno biti isto jedan od jačih dokaza u tužbi protiv tebe, da nakon što se sve reportu i ništa YouTube nije uklonuo i konstantno viče nema problema i sve je u redu, ti i dalje pozivaš na okupljanje i formiranje i lažne reporte, ja to moram tužiti. To je to, vjerujte mi. Jer ljudi se osili bezobrazni, misle da su oni neko i nešto. Jer neće YouTube, ako nema osnove, on neće uvažiti. Ma ja samo YouTube prijavljivati. Ovo je tek početak, ovo što se nekima dešava, to je tek početak. Tek je početak, šta će da im se desi. To je tek početak što se tiče YouTube-a, šta će da im se desi. Jer YouTube sve više i više usvaja, dakle, i prihvata. Jer YouTube-u je više puna kapa nekih stvari. Dovde. Tako da... Vako ruka tam dršće nad banom, nego ne mogu zato što voliko je deme prijava u policiji, ne znaju ljudi šta da rade, ne mogu ništa. A ovako ruka dršće, da mu je banovat, ali ne mere. Idemo životom. Nemoj da i Sofa ostane u životu kod neki i kao će umiru od lajva. Samo prijavljivati, vjeruj mi. Stvarno, što se kaže, traže čepa, jel? Yes. Sigma Bjorn,
nisu mi otkazali Sigma Bjorn, nego neće da mi produže ugovor. Dakle, ističe mi ugovor i neće da produži ugovor. A to ti je drugačije, to nije isto. Dakle, ističe mi ugovor i neće da mi produže, a bio mi obećan stalni ugovor. Međutim, neće da mi produže ugovor, eto, o tome se radi. Kaže, idemo životom, ja se divim, izdržao si javno linč i na kraju pobjedio, a sjećaj se kad sam ti govorio da odustaniš da se povučeš. Pa što bi se ja povlačio, što bi odustao kad sam u pravu? Ja moram ovo tužiti jer ovo je ozbiljna optužba da ja linč radim, a linč ima šta je, a ja ga nikad izveo nisam. I konstantno da neko sluša da ja radim linč i da krene misli da je to tako, ja to moram tužiti, džaba je. Zašto bi to radio? Sam budala, što? Što, kad sam u pravu 100%? Zašto bi se ja povlačio i da dokazujem tim Nikogovićima, tim nulama od ljudi, da ja dokažem? Jer pazi, meni nema smisla da neko prijavite policiji, pa te prijavljuje narodu godinu dana, pa te prijavljuje firmi godinu dana, pa te svima pokušava svaki dan ohljagat i ne uspije i čovjek i dalje hoće, meni to nema smisla i nema puta i ja to moram tužiti, šta ću? Jebe mi se da li je lud, šta je? Jebe mi se apsolutno. Da su oni bitniji, da su jači, da su snažniji od mene, da su strpljiviji. Ne, Bož, sad ću, ne. Ja ne popuštam. Ne da kažem da sam ja tvrdoglav, da ovo, da ono. Nego kad znam da sam na istini, ja ne popuštam i to i to. Zato ću ti ja sad pružiti pravo mjesto gdje istina se vrijednuje i sluša, neko ima nešto od tog slušanja, pa da tam to ispričaš. Kaže Sigma Bjorn, a koji si posao radio do sad, nisam upućen. Radim, nisam radio, nego još uvijek radim kao medicinski tehničar Sigma Bjorn. I nastavit ću da ga radim, ali vjerovatno u nekom drugom dijelu grada, neću ovdje gdje, mada ima tu, blizu mene, mada nema ovdje puno bolnica oko mene, 2, 3, pa sad vidjet ćemo, gdje ću i kako ću. Ajmo ljudi, like, 124, vas samo 14 lajkova, stvarno sramota. Govori li ti to šta? Ma ovdje posle ima preko glave, brate, ja se uopšte ne skiram, vjerujem, najmanje. Nego ja sam ovo eto tek tako napravio live da dam primjer ljudima, da objasnim šta, da može da se desi, dakle, na osnovu, dakle, tih, hajde tako da kažemo, znači, dakle, laž na internetu može imati realne posljedice u životu. Eto, tako da kažemo. Tako da, a što se tiče posla, ja se ne skiram ovdje, posla ima. A na vrijeme sam se prijavio na Arbaj, sam, hvala Bogu, tako da, iako ne uspijem da nađem odgovarajući ugovor, odem malo na Arbaj, sam to odmoriti, to je to. Dok nešto ne izleti, jel? Nego sam eto tako malo da budem, aj malo i da kažem malo i da privučem malo Raje, vidim Raje. Ja. Prati, sluša, eto. Do sada sa 100 kanala, neće ljudi da lajkaju iz inata, a ja lajkam iz inata i hvala Bogu, dobra mi plata. Alma, velika je to etiketa i sad tim se ne za. Nisam završio medicinsku, nego sam se prekvalifikovao ovdje u Njemačkoj. Pere guzice! A završio sam mašinsku tehničku školu, sam završio u Bosni, davno, 86. A sam se ovdje prekvalifikovao. To ti je isto ko što sam ja sam naučio web stranice praviti, ali kad me pita otac šta si ti, ja sam web developer, sine. I to full stack. Aha, velika, to, razumijem, ali pa dobro, snosit će posljedice ti ljudi koji su dakle, pravne procedure su pokrenute i naravno, pravda je spora, ali ona je dostižna, sigurno, dakle, 100%. Dakle, nemoguće je da ti toliko vremena prema nekome na taj način da ne budeš pravno sankcionisan, to je nemoguće, dakle, to je nemoguće. Samo što Eto, ja vidim da je moguće i da niko ne jebe ni 2% da se šta pomjeri i moram se ja pomjeriti, jer dovde više, a ne vodi niđe. Samo što, kako se zove, što treba vremena da prijave odavde iz Njemačke da stignu dolje. Znači, ovdje prvo njemačka policija treba da proslijedi tužilaštvu, pa tužilaštvo da formira predmet, pa da ga proslijedi tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, pa da ono, dakle, to su malo, ipak su to malo procedure, ali kad tužilaštvo odavde naloži tužilaštvo dolje, ono mora
znači da predzime mjere. I to je to. Mada sam ja prijavio i dolje i kako se zove, naravno i advokat je dolje podnio tužbu. Tako da advokati u stvari, advokatski tim koji radi za mene. Da li vi shvatate da mene apsolutno boli kurac što je to lud čovjek? Da li shvatate vi to? Neki je žulja to što si medicinski tehničar, pa kako otkud bez fakulteta, samo im kaže ko se je Obradović, čudo neviđeno. Pa ne moraš imati fakultet, zašto bi imao fakultet da bi bio medicinski tehničar? Ne moraš to. To nije nešto specijalno zanimanje, medicinski brat, medicinska sestra. Nije to uopšte, znači završiš ozbiljno 3 godine i to je to. Nema šta, završeno. Znači dio predmeta od ozdo ti priznaju, dio ovdje još završiš, oškološ se i to je to. Nema šta, kratko i jasno. Nije to. Ne treba drugo, već ako imaš fakultet, onda to je već doktor. Sad kaj se Obradović, čudo neviđeno. Pa ne znaju oni koji, da nisu ljudi, šta ja znam. Marija Jovanović, a da nijesi, ne kaže se Marija, a da nijesi, nego da nisi. Amke, 2 marke preporuka šta prvo naučit za web development. HTML i CSS. Bez tog ne možeš ništa. Vidi, evo ova Marija sigurno ne zna te stvari. Jer nije me čini dovoljno školovana. Da tuđa djeca nemaju šta jest pa se to vratilo, tebi karma je zlo. Nije se meni uopšte vratilo, hvala Bogu, moja djeca imaju šta da jedu, jer smo mi u Njemačku i alhamdulillah, imali šta da jedemo. Znači. A ja sam rekao i od tog čovjeka, djeca ako ne budu imala šta jest, ja sam spreman znači, u najbližu javnu kuhinju da im uplatim obroke redovne da imaju, neće sigurno biti gladni. Pa dobro, jes. Znači on ako ostane bez posla, a on je sebi kriv ako ostane bez posla, ja mu... Jes, može, a i ne mora. Sam da vidim gdje mi ono... Samo, aj nekom priča dok ja nađem. Nisam kriv, Boga mi. To ako mi djeca bez ljeba ostanu, on je sam sebi kriv. Ja mu to nisam kriv. Ja se samo branim. Na legalan i legitiman način. Ali opet kažem, ja sam toliko dobar čovjek da ta djeca, ako ne budu imala šta da jedu, ja sam spreman u najbližoj javnoj kuhinji da im uplatim obroke da imaju šta da jedu. Evo, jel pošteno s moje strane. Kad bi ja sad znao gdje sam stavio. Tako da Marija, ovaj tvoj komentar stvarno nema mjesta. Odmah da ti kažem. A naravno. Imaju ljudi koji su dobri s tim ljudima koji znaju da bi ja to uradio. Koji to mogu da potvrde. Koji me znaju dovoljno. Hvala dragom Bogu, Marija, moraš da poslušaš live, da vidiš šta je tema, u čemu se govori, šta se navodi kao primjer. Znaš, nemaš onako dođeš samo pa lupaš glupost, mislim, nigdje veze. Prvo, nema veze s temom, a drugo, nije tačno, znaš, tako da. Ali eto, ja sam jako tolerantna osoba i dozvoljavam ja svakome svašta da piše, jer tako, šta ću, takav sam, nisam. Evo ti jedan primjer. Just a fucking moment. Actually, ne, bam. Evo ti jedan primjer kako ovdje može da se napravi. Samo malo. Šta je ovo volišno? Nije ovo. Ovo. Save. Desktop. Folder Samir. Indeks. Samir indeks. I evo ti. Ali sad da li je ovo jedno od drugog, to je pitanje. Samo malo. Zato što sam pravio nešto i ispalo mi mnogo lijepo. A samo ima HTML i CSS. Ali samo sekundu. Nije ovo. Ajde, neko ni dalje priče dok ja to nađem. Nisam zla osoba, nisam zlonamjeran, nisam... Sad bi neki aman zaman jedva došli da pravi neki pir. Samo malo. Sad oni misle to je ko neđe u Bosni dolje, gotovo, umrijeće odba, ne ima šta da jede. Evo ti ne moram tražiti. Smiješno, stvarno. Evo ti ne moram tražiti ništa. Evo ti. Index HTML, file. I evo ti, sam da ih evo ti vam. Style CSS. Evo, samo indeks i style. Nema JavaScripta. I kad ovo pokreniš, evo šta dobiješ. Pazi.
uopšte niđe nema JavaScript. A možeš napraviti šta hoćeš. You know about actually. Sad nastavi. Ja sam ovdje samo dakle naveo šta mi se desilo na poslu i naravno to je moja pretpostavka da zbog toga neće da mi produže ugovor. Mislim, nema šta drugo da bude, jel? Yes. Ama bro, dijaspora, ja potvrđujem znajući tebe, brate, da bi to uradio. Ja garantujem da bi mu uplatio u narodnu kuhinju da imaju ta djeca obrat. 100%, vjerujem. 100%. Znači 100%. Kaže, to što su ti prišli u startu i nije se dogodilo, ljudi doživljavaju kao da se desilo, kao da si ti mnogima ukinuo kanale, a ništa se nije desilo osim klevete. Utego, samo još slike povezao. Naravno. Pa oni su među se, ja sam rekao, oni će se na kraju među se počerupati. Pa oni su među se jedni drugima, Bosancu u cvijetu, a i Guru je rušio kanal, i on to zna. A on na kraju rekao da sam ja, da mislim nigdje veze. A i Guru, sad za tebe optužbe. A ono nigdje veze. Tako te neke stvari, međusobni neki ratovi tamo, preko bare, ovdje, oni pokušavaju na mene da nemam ja protiv tebe ništa, čovječe, da panime se i to je to. A ja. Ali eto. Znači, inače ja protiv osobe kao osobe, znači ja ne mrzim ljude, ali mrzim njihova djela. Mrzim djela koja oni rade. I kada vidim da rade zla i loša djela, naravno da se potruda i sankcionišem na tome. To je moje pravo. Dosta sam uglavnom se fokusirao na to da sankcionišem ona djela koja su usmjerena na mene. Međutim, kad sam vidio da to zlo stvarno prelazi svaku granicu, ja sam odlučio, naravno ne sam, uz pomoć još nekoliko ljudi, i to se radi naveliko, dakle da sankcionišemo, Znam da naravno, putem legalnih i legitimnih alata preko YouTube-a, da sankcionišemo i stvari koje su usmjerene protiv drugih ljudi. Znači ti ćeš morat i objasniti ko su ti ljudi svi zajedno što su s tobom to isto. Znači ti nisi sam. Dobro, da navedemo u tužbi. On sa još nekim ljudima, pa ti objasni ko su ti ljudi. Znači ne samo protiv mene, nego protiv onoga tamo, i tu ćemo te jedan sankcionisati zato što si đubro, jel? A to što nisi kako treba. Pa za početak izgubiš monetizaciju na jednom kanalu, pa ćeš ti brzo ako Boga da izgubiti i na drugom, pa ćeš pa i na treći, pa ćeš pogubiti sve kanale, pa će ti biti na kraju zabranjen pristup YouTube. Evo, Srekić šta je uradio. Evo, sad čovjek reče šta radi. I ovo radi godinu dana. Ne zato što tebe neko mrzi, nego zato što ti to tražiš. To je to. Danas se strogo gleda ko koga prati. Ja sam opasan da izgubim 3 kanala, moguće da ću ostati bez ljeba. Voli njega kurac. Ja čuo sam da ti cifre zarađuješ preko YouTube-a. Miro Brko, assalamu alaikum iz Holandije. Alaikum salam, Miro Brko za Holandiju. I dobro nam došao Miro. Boško Bogdanović, pozdrav, kako zdravlje junačko. Pozdrav Boško, hvala Allahu, nikad bolje, alhamdulillah, super. Hvala Allahu na svakom stanju, uvijek kažem, hvala dragom Bogu na svakom stanju. Bilo dobro, bilo loše, ja sam uvijek zahvalan i zadovoljan. Čune posranka. Čune posranka. Uglavnom, šta reći koju poslije poporati? Dakle, dajem podršku ovim putem svim onima koji su na meti, laži, provokacija i tako dalje. Nemojte ljudi smatrati da je to samo onako drama, mi je došli malo... Ja moram tužiti ovo optuživanje da postoji nekakvo proizvodnja meta ljudima sa lažima. Negdje drugo izvan stranke njihove. Da još negdje to postoji. Ja moram to tužiti. Zato što ovdje nikakve mete se nikom ne prave, nego se branim od čovjekovog laganja. I ja moram to tužiti kako on to pokušava nazvat. I uporno ponavljat, ne bi li to neko tako počeo zvat. Moram tužiti, jebi ga, pa ako ne budem pravo, ljudi će reći. Malo da se zabavimo, da ovo, da ono... Zigma Bion, pa kako je ona uopšte došla do tih live-ova? A ko Zigma Bion, kako je došla do nekog... direktorica! Zato što tam 4 zvijezdice stoje kod Milma Digital pošto je usluga. Very, very expensive because very, very good. Vjerujem mi da ne znam. Vjerujem mi da nije mi jasno. Nije došlo ono do nje. Pošte, nije mi jasno. Jedini razlog može da bude tu što ima još
naši ljudi tu radi u firmi i da joj je neko jer ja sam ovdje ipak poznat youtuber ovdje u ovoj okolici, znači zna se da se bavim YouTubeom, dosta me Rajo odavde prati, koji ne komentaršu baš, ne javljaju se. Čunet Posranka, prvi put sam kod vas na kanalu, dobro nam došao. I ne znam, velika vjerovatnoća, 99% da je neko od njih rekao. Znači to je to. Nije mogla nikako drugačije. Nema šanse, mislim da ona lista Čunet Posranka, evo zapratio. Čunet Posranka, ja sam tebe, ja mislim, sačekaj malo. Evo, zapraćen si i ti. Samo malo da stavimo. Evo ćemo. Hvala Mariju Dubravcu na 10 eura. Ja se svima izvinjavam što sam naglo morao otići, nije mi bilo dobro. Mojoj dragoj Sanjeli, hvala na svemu. Moje jedino, volim te Sanjela. Nemoj bolan targetirat ljude, tako i odavde zlo slat ljudima. Sa tim parama, prljavim, što nisu halal. Neće više govorit, Čunet, evo ga, neće više govorit, što je govorio. Što je govorio, ovdje više neće pregovorit. Hoće vam. Evo dakle, zapratite ovaj link što sam stavio, Čunet Posranka, zapratite ga, jel? Dakle, ljudi moji, kao što rekao, zapratite naš kanal, mislim mi ćemo i dalje nastaviti pravnu borbu, i te će se stvari morat izvesno čistat, jel? Morat će potom. Uputnica, eselamu alikum, alikum selam, rahmetullahi barakatuh. Evo ga i Čunet Posranka ti je odgovorio. Pa naravno. Ma neću to, šta ja znam. Kako će biti halal umarja, pa ne. Sanjela je moja ljubav i ona se ne ljuti i zašto ne bi bilo halal? Zato što si Mario. Da si Mirzet, moglo bi biti halal. Pošto si Mario, ti svejedno goriš samo rad toga. A po još da halal pare imaš. 102 gleda, 16 lajkova, matematika nije što je. Ma šta me briga, moj zdejmo. Ko hoće nek lajka. Upnica, Nika, estakfirullah, Zigma Bjorn, znači to ti dođe ko neka kulturnija verzija otkaza. Pa znaš šta, ovdje uglavnom ti daju, recimo, uvijek ti daju na godinu dana ugovor, imaš pola godine probe sajta, u tom probe sajtu, dakle, ima pravo jedna i druga strana da da otkaz, poslije toga kad prođe probe sajt, onda možeš tek na 3 sedmice, dakle, da. I naravno očekuješ kad završi sve u redu, produženje. Ko što sam ja očekivao i bilo mi obećano, znači stalni radni ugovor. Međutim, nakon ovog događaja i razgovora sa direktoricom, mi smo i dalje nastavili biti dobri, ali kad sam očeo pitao šta je sa mojim novim ugovorom, žao nam je, ne može. Ponudili su oni meni do duše, ja neću dušu griješiti, oni su meni ponudili da prijeđem u jednu kliniku koja je udaljena odavde 2,5 sata. A meni to ne odgovara i to je to. Sad, da li je to bio cilj da me odbiju, da li ovo, da li ono, mislim, nemam pojma, ne znam šta je. Ne znam šta je, uglavnom ja nisam htio, eto tako. Čunet Posranka, objasni ukratko za nas koji smo se tek uključili šta se je dogodilo. Pa vrati unazad, Čunet Posranka, vrati unazad live, pa poslušaj, pa eto, bit će ti jasno. Ja kad god sam ostao bez posla, ja sam samo usmjeren misli da me čeka neko novo. Ne do Bog da taj čovjek samo vrati tvoj live i poslušaj da mu tako bude jasno, ne do Bog, dragi, eto. Iskustvo nešto novo da ispravno vrati, ne bi mogao nikad raditi 40 godina isti posao u istoj firmi, ma ni ja, vjerujem mi ja, vrlo teško da bi mogao, ali eto.
Zemo, šta si me zabrinuo, neću moći spavati cijeli dan, skoro sam ustao, sve će to naravno. Što hoćete brinut, pobogu se, brate, joj. Što, da neće i tebe na poslu uveza sa mnom, jel? Jel na to misliš? Mumi, assalamu alaikum, alaikum salam, Mumi. Pošana sa 100 kanala, jel misliš da neće i tebe uvezati, da mi daješ podršku, pa da neće i tebi dati otkaz posla, to, jel? Ako bi mogao samo prvo za početak, jer početak prije ovog momenta nikad nije bio, nije s tim tipom, samo da mi objasniš za početak ko je to i šta hoće taj. Znači, ko je to, šta hoće i kakve on tačno veze ima sa mnom. Taj, što ga uporno ti spominješ, evo 4 mjeseca, a ja ga još nikad usta uzo nisam. Ko je taj i koje pičke materne on tačno hoće? Da mu dadnem od te pičke. Benjamin, član 5 mjeseci, zar ovakav ahbab ostade bez posla? Pa eto on viče da ostade. Mumi, Ode donacija, ko hitna će znači sad otići? Jel, stvarno istina od riječi do riječi, sve Mumi, vjerujem. Sve od riječi do riječi, nemam razloga da lažem, nemam potrebe. Nemam potrebe da lažem, evo moji zadnji live-ovi su vidite. Po 4, 5, 6 hiljada pregleda, bude dovoljno raje, bude svega, dakle nemam potrebe uopšte da pravim neku dramu, da ovo, da ono, nego je istina živa. Pričam vam šta mi se desilo, jel? Uputnica, iskreno mi je žao što... Znači, više ljudi radi intenzivno na reportanju ovih ovdje live-ova i to što oni postignu suzi taj live na 5.500 pregleda i onda ti odeš kupiš sebi pregleda i opet to jedva bude da ti ni tako ne možeš I sad kad to sve obaviš, to je borba koja ide i tako si ti. To vi radite. Evo ja bogam sjedim, ne radim ništa. Što se dogodilo, ne treba nikom na džep udariti kakvi god sukobi bili, zaista pa dobro, nije to toliko potrebno, šta? Kaže, to si imao probni rad 6 mjeseci, jeste, ovdje ti je uvijek 6 mjeseci probni rad. Kaže, Bosana sa 100 kanala pljačka država na radnim taksama. Sigma Bion, pa bude Raje, svi znamo zbog čega. Ne znam ja zbog čega bude, uglavnom Raje bude. I ja sam zahvalan Raje na tome što bude. Kaže, uputca možda Samir, tebe nije, jer si jak, jesam. Pa dobro, sad jesam jak, jesam levo, beton sam ja, još uvijek, alhamdulillah. Ima svega na ovim mrežama, meni su prijetili. Ma dobro, to je. Evo, ako su tebi, onda sam i ja. Da, ja znam, svega tu ima. Daj mi to, stavi mi u jednu kesu sve. Šta god treba kralju, samo reci, nema šta bi, ma ne brinem se ja, Boga mi što ću se brinuti, ni najmanje, što bi se brinuo, rekao što ti kanti već u toku, kako da u ovoj firmi već sam imao ponudu na 2-3 mjesta da pređem, pogotovo naši ljudi, kad otvaraju čune dok ne lete glave, dobro je, nemoj to pisati čune posranka, znači nemoj takvu vrstu komentara, ja te zamolio, nemoj to, ne volim takvu vrstu konverzaciju u mom live-u, znači pričam o tu opština tema. Bosana sa 100 kanala, zato ja ne idem ubezno obilazim dobu istog i široko. Ali ne mogu ja, idiote! Mario Dubravac 5 eura, ja ću se zvat kako god moja Sanela želi, ako treba i obrezat ću se, imaš šta protiv, ja nemam ništa protiv, to ti sa Sanelom vidi. No, isto sam me hejtala, ti uzmeni non stop. Brat. Ne mogu ja, idiote, ti tam što se to tako nekako zoveš po nečemu i što to ti nešto ti pišeš tam, evo, mjesecima neđe u nekom čatu, u nekoj sekciji. Ja tebe, idiote, nikad ne mogu registrovat kao bilo šta veće od jednog komentara u čatu nepoznatog lika, zato što identitet ti nemaš. I nema težine, ti možeš napisat Boga oca, to nikakve težine nema. Od ovog čovjeka znam identitet i sad on što kaže to, imaš rašta, stat, čut, odgovoriti, jer znaš ko ti se obraća i znaš ko ti šta govori. I s kim pričaš, znaš. A ti tam možeš vrit, ko debil, mljet, objave, čatove,
spamove. To sve ko da... Da li mi vjeruješ ti sekunde jedne da je to sve ko vjetar? Eto da, ako ne vjeruješ, eto jebi ga, ne vjeruješ, šta ću ti ja. Braci KAA, Jesse Dijasporac, evo me, braci KAA, Jesse ti. Uglavnom, kao što rekao, ko ono malo prije nešto pita. Alhamdulillah, Bože zdravlja, dobri moj Samir, ostalo ćemo lako. Naravno, samo upute i zdravlja. Porodca, zdrava, alhamdulillah, kuće, veće blagodati čovjeku. Što bi se čovjek za nešto drugo skirao? Bar se ja ne skiram. Hvala Allah, dok sam god na uputi, dok sam god zdrav, dok imam zdravu porodcu. Ja ne da sam zadovoljan, ja sam prezadovoljan, hvala Allah. Dunjaluk je svakako tu, on dođe, prođe, pare su tu da se troše, da se nisu, da se štekaju, da se lageraju, nego da se koriste u hajri, u dobro. A sad hoćemo Hizarat, ovdje hoćemo Londe, to uopšte nije bitno, vjerujte. To uopšte nije bitno. Dunjaluk nam je samo ispit, pa naravno, Dunjaluk je samo ispit za onaj svijet, dakle, da se vidi kako ćemo se postaviti, kako ćemo se ponašati. I da vidimo. Kaže produkcija, ne trebaš zaobilaziti kad nema tabli za skretanje na glavnom putu za ta sela, Bog zna gdje su uopšte sela. Mumi, onda si ti Samire pao na ispitu. To ti misliš. Bosanac sa 100 kanala i imaš pravo na svoje mišljenje, ja to poštujem. Kako ide snimanje van live-a, neki novi video sa dronom, pazi kako voziš dron, da ne zaluta Ukrajinu. Ma imam van nasnimani materijala, to ono, nego nemam kada objavim, puno sam se, eto sad ću ako Bog da kodem, malo narbaj sam, vidjet ću pa ću malo odvojiti malo više vremena, da. Treba će mi najmanje mjesec dana da izmontiram sve, da, što sam nasnimao. Snimao sam dolje 20 dana po Bosni, plus ovamo, ima snimaka preko glave, samo ih treba ih smontirati, postaviti. Treba ih smontirati. Bratska, ko su ti ljudi, koji ljudi što me šta nazivaju, ne razumijem. Ne razumijem tvoje pitanje, bratska, vjeruj mi. Izvini, ali ti pitanje ne razumijem nikako. Kaže moj Zemo, gdje nam iz Bosne? Mili, salavat, selam Mohamedu, časno plemeni, pored časnija sada, sljedeći da nema drugog Boga, sam jedno vjerujem u gospodina, vjerujem zemlji, nemoj se ništa. Amin, Mili. A što si dobio otkaz? Pa nisam dobio otkaz, bolandačka. Eto, vidiš da ne slušaj, nisam uopće dobio otkaz. Aha, Bosanac sa svog kanala, mislim na video što snima, ama do, ajmo ljudi, dajte, lajkajte. Hajte malo, lajkajte. Sanela, on se baš zaljubio. Baš si, slabo sam kondičan. Sanela ljubavi. Izvini, znaš za što? Ne bi ja rekao da je to tako. Ispravit ću sve. Pravo na svoje mišljenje. Srce moje. Pozdrav Marija. Vidim da ti je stalo. I hvala što brineš zlato. Ajde ti mumi jedno 5 minuta odmori, pa dođe opet. A tako. Čune, Marija, šalje malo pozitivije s mora. Hvala Marija, hvala. Sa more, tak. Pozdrav Marija, odakle, ako nije tajna. Marija iz Hercegovine. Evo nek te rekli što će biti tajna. Čune, što mene nisi pitao odakle sam? Zanimljivo pitanje. Piše. Jako zanimljivo pitanje. Piše. Nije upornica. Drugi, jako mi je žao Samire, ako si izgubio posao zbog svega ovog, drži se.
Ja nisam dok izgubio posao, nego samo neće mi biti produžen ugovor u ovoj firmi gdje radim. Marija, neću puno prije vezano za temu, šaljem podršku, ima što bilo, ne daj se i ne odustate od istine i dobra. Hvala, Marija. Upitnica, upornica Vela Havle iz Goražda. Jedan ponijek ljudi koji ste sredili otkaz mogu biti pravno gonjeni, mogu da te zastupam ako želiš protiv njih. Pa već imam advokate, već je to, ne zbog tog postupka, već nisu mi oni sredili otkaz, nego ljudi moji ne razumijete, ja nisam dobio otkaz. Ja ne razumijete. Upitnica Majaba, haha, Marko Petrović vas pozdravljam u ime Marka Petrovića. Čunet, poslanka, pozdrav za Goražd, upitnica, odakle si ti Čunet, Milan Konjeć, za klevete mogu dobiti veliku novčanu kaznu, čak i zatvorsku. Znam. Čunet, poslanka, ja iz Beograda, upitnica, pozdrav za Beograd. Čunet, poslanka, Milane, možeš li meni pomoći? Upitnica, samo ti ružan nik da Bog sačuva. Ja ne znam ni šta mu znači ovaj Čunet, poslanka. Nik, da budem iskren. Vjerujte da ne znam. Šta ti znači taj nik? Ma bilo više, bilo je 130. Upitnica, Jarabi, jes mi nezgodno. A što ti je nezgodno, upitnica? Što ti je ofirno? Petar, znate šta, ja sam stava još uvijek, dakle, mislim, možda će neki reći da sam ja staromodan, da ovo, ali ja sam još uvijek stava da uspjeh na YouTube po svaku cijenu, za mene to nije uspjeh. Vjerujte mi, za mene to nije. Ali ja nemam uspjeh, ja sam propu. O kakvom uspjehu pričaš, čovječe? Uspjeh. Dakle, tamo gdje čovjek mora izgubiti mnoge stvari. Dobro, Jarabi, nemoj otići ako ti činim nelagodu. Upitnica, meni je svakako još malo akšan. Pozdravljam sve, uživajte i zdravlje da vas služi, inšala. Upitnica, poselami nam sve u perjanima. Marko Petrović, pozdrav dijasporat, pozdravite Skender. Koji Skender? Marko Petrović, ako nije problem. Ne znam na koji Skendera misliš. Čunek, neće akšan još filmovi, oni u Bosni misle da u Njemačkoj kada ostane bez posla, da odmah umireš od gladi, nisu svjesni da imaš mnoge pomoći države dok ne dobiješ novi posao, džaba se raduje. Ama džaba je nekom objašnjavati moj filmom sa prevodom, to je nekom je džaba objašnjavati, ali eto. Znači, Dakle, ja sam samo upalio live da vam ispričam jedan događaj iz moga života koji se meni desio ovih dana na poslu. I zato je ovo live iznenada odjednom zato što mu se desilo ovih dana. Htio je nešto danas drugo live, ali morao je ovo jer se ovo desilo ovih dana. Jeste li me razumijeli? Ili trebam još da usporim i da odvojim rečenicu? Jeste li me razumijeli? Adna Here, Selam Alek, ne piše se tako Adna Here, ili napiši kako treba ili nemoj pisati. I kako? Nemoj se škrdati sa selamom. Napiše se Esselamu alejkum. Neka na vas mir i spas Božji, o Allahovi robovi. Tako, Adna, Esselamu alejkum. Ve alejkumu selam, rahmetullahi, teala ve berekat. I dobro nam došla, Adna. Here, Kute, Šipe, je li to tu negdje? Adna, ha? Ana B, eto koliko si bio dobar na poslu pa ti nisu produžili ugovor, jesi i na poslu htio da namećeš svoja pravila kao što si nametao i nametat ću. Evo ovdje ti, Ana, malo da odmoriš, malo bolje vas našem Marko. Izvin, samo ako može jedno ozbiljno pitanje, pratim ovo, nazovimo prepucavanje samo od početka, jedna stvar mi nije jasna. Zašto kolega se ozbiljno ne vidiš ovo i ne završi? Pa je to ne u stvari ne završavam ja, završavaju moji advokati i bit će to završeno ako Bog da. Ne mogu se ja spuštati na te neke nivoje, ja se ne spuštam na te nivoje vrijeđanja, pljuvanja ili tako, ti stvari. Ja to ne radim. Bilja Trojanović, dobro večer Bilju i tebi. Kaže, Čune poslanka alejkum selam Adna.
Gdje ne sad ovaj Milan? Koji Milan? Koji Milan sad? Ja ne vidim nikakvog Milana. Pa Ponjević. Nema nikakvog Milana. Čunet posranka. Milan ili je bio Mili? Ko je bio? Ko je tačno bio? A što je nudio pravnu pomoć? Nije Milan, bolan. Marko Petrović, ko je bio? Aha, Milan Ponjević, ne znam gdje ode. Ode u sobicu. Aha, Milan Ponjević, ne znam Boga mi, pa valjda je tu. U sobicu, nije tu, otišao u sobicu. Bilja Trojanović, kako ste? Dobri smo, hvala Bogu. Kako ste vi? Kako ste vi? Gdje digni bogati o to? Biljo, dobro nam došli. Skroz digni. Aha, ma znam, razumijem, ali da nije ljudski sjesti, pa ako nekome nije nešto jasno objasniti ili ukoliko ti nešto nije shvatio, naučiti kažem, ne zauzimam trenutno strane, imam svoje mišljenje koje je neutralno. Bilja treba, vidi, ja ne volim da se ponavljam, Marko, davno sam ja nekim ljudima pružio ne jednu nego dvije šanse, međutim, neki ljudi, kako bi rekao, nafurani su, umišljeni su da su neko ili nešto. Mi ne znamo kad su te šanse bile, za šta su one bile, gdje su ponuđene, kome, kako. Mi ne znamo da se to desilo. Znamo da smo ga zvali 20 puta na razgovor, čovjek neće pričati ni za 5 miliona eura. Ja ne znam kakve on šanse, gdje kome davu, zašto. Da mogu svi da su glavni, da vode glavnu riječ, a u stvari su niko i ništa, u stvari su obične nule. Ja takvim ljudima pružim jednu priliku, dvije prilike kad vidim da on i dalje nastavlja. Prostim jezikom rečeno, ja ga odjebijem za sva vremena, ignorišem ga i to je to. Ako nastavi i dalje, onda zna se, aktiviraju se dakle advokati i tako to ide, znači kad pređe granicu i to je to. Kaže, Čunet, bolje je pravnik da mi to rješava nego Amidža. Muki. Eto, ako neko vidi drugi put i način mimo tužbe, neka kaže. Ko je Milan Ponjević? Ja ne vidim, iskreno ja ne vidim. Ako neko vidi, neka kaže. Čunet, to mi je dovoljno odgovor, pošteno s tvoje strane, hvala. Nema na čemu, Marko. Muki je rečeno da je pravnik. Pružio sam ja šanse ljudima, razumiješ? Znači, dođe lik i pita me šta ja imam protiv njega. Ja kažem, nema ništa lično protiv tebe, ali imam protiv tvog ponašanja. Ponaša se tako i to nije u redu, jer ti svoje sadržaje prezentuješ djeci. I protiv toga ima. Dobro, u redu. Uredni smo. Međutim... To je ono kako mi njega napadamo. To je ono. Tako što on do nas dođe prvi i interpretira nam svoje viđenje našeg sadržaja. I kako on to vidi, šta je to. Tako mi njega napadamo. Prvi sljedeći put on se naloče kod stoka i počne da me proziva, da me vrijeđa, da ovo da ono. Ja ga onda otkatam. I onda on poslije dođe kod mene live ponovo i traži. Ja, ovo što se ja naločem kod stoka pa ga vrijeđam, da ti objasnim kako to izgleda. On bez uvreda i bez bilo čega dođe meni i vrši interpretaciju mog sadržaja kako on to vidi i na osnovu toga donese zaključak da jadna su moja žena i djeca sa mnom, iako su oni daleko od riječi jad, a kamoli da budu jadni. I onda ja sljedeći live upalim i sasujem mu gdje god išta ima i tako ja njemu psujem, a on nedužan. Evo, tačno tako. Već godinu. Ja vala, eto pogriješio, ovo, tamo vamo. Hajde u redu, ja halalim. Međutim, on nastavi i dalje. Je li tako? Jesu. On halali iz reporta, ja nastavim i dalje odgovarati YouTube-u da su lažni reporti. On kad vidi da sam ja nastavio i dalje ne umirat, on normalno nastavi i dalje pokušavati ubijati. I sada ako ja i dalje se otimam i ne umirem, on i dalje još više nastavi i to je. Sine, sad ćemo završiti za sva vremena i to je to. Čunet, aj ti malo jedno 5 minuta, aj ti jedno 5 minuta odmori, znaš. Pa gledaj malo da se iskontrolišeš. Ovako on pruža šanse ljudima. Kogod tračak ideje ponudi da bi možda mogao misliti nešto drugačije, bilo šta, ide odmah na ban. Jedina opcija prihvatljiva je da se ja roknem. Što se tiče tih tvojih pisanja, pogledaj malo, pokušaj da se iskontrolišeš malo, znaš. Da ti 5 minuta malo se presaber, znači. Presaber se pa onda. A Dragane, tebe ću vrlo rado, znači, tvoj komentar, vrlo rado da prijavim i da te bloknem, tako. Eto, kratko jasno. Ima svakakih budala, dolazi da budu srči, ali eto šta ćeš, to je cijena ovog posla kojim se mi bavimo. Mi poznati youtuberi,
Marko Petre, hvala na pojašnjenju. Ja prilikom praćenja volim uvijek sagledati širu sliku kako se ne bi ogriješio bilo koga. Pa naravno. Ma nije ono problem cijena posla da budeš sa bavim, nego što ne vodi niđe. Ne vodi niđe. Mare, Dobravac 5 eura, Amire, budeš li me šprdo i zajebavu, odo ja kod Hamde ostavit pare, nije mi bilo dobro i amin. Ne šprdom, ne zajebavam, bolan, interpretiram sad ja tvoje ovo kako si sanjali, obratio se. Naravno, to je s normalnim ljudima. Bilja, čujemo u live-u da imate problem, zašto da neko ne produži ugovor na poslu, kako je to veze sa YouTube-a? Ima veze sa YouTube-om. Ahmed Đolnić, prijavi. Tako. Prijavi. Tako. Ima veze sa YouTube, Biljo. Ako ne vjeruješ, vrati live unazad od početka, pa počaj, pa vidjet ćeš. Ne mogu sad da objašnjavam, znaš, ne mogu da se ponavljam. Ne mogu da se ponavljam, tako da... Ako ti nije problem, eto, vrati. Znači, unazad live, pa počaj. Tema je, izgubio sam posao zbog klevete na YouTube-u. Bilja, to znam, ne treba to objašnjavati, sami ste krivi za to. Biljo Trojanović, i ti ćeš sad malo da se odmoriš, znači, evo ako 5 minuta se odmori. Uopšte nije opcija da je on kriv za nešto. Opcija može biti samo da je njemu neko nešto kriv i tako moraš sav svijet da se složi i to je to. Ja to ludlo ne planiram da bavim se njime duže od godinu i zato ide tužba i jebi ga. Dođi, kulturno komentarči. Kaže, Majuri, nisu vam direktno rekli zašto nisu produžili ugovor, ali vi naravno znate, jel da, ne postoji opcija da nisu zadovoljni vašim radom, te ste iskoristili priliku da napravite ovakav live. Da, upravo tako, upravo. Ali da shvati da ne postoji opcija da je nešto drugo krivo za neko zlo na svijetu, nego ja sam sve. Tako, dakle, ne postoji opcija da nisu zadovoljni mojim radom. Zašto bi postojala opcija? Zato jer u godinu dana samo sam 2 put bio na bolovanju, jednom 15 dana, jednom 7 dana za godinu dana. Samo 2 put, dakle, sam bio na bolovanju. Uvijek sam uskakao u smjene sve, znači moj je samo bio Jasmine, a kako se zbog YouTube gledate gubi posao, ako možete pojasniti. Kreneš od početka live-a pa pošla, Jasmine ima sve objašnjeno. Eto, sve ima objašnjeno. Naravno da sam iskoristio priliku da napravim live, da pojasnim situaciju. I to je to. Jer nekog interesuje. Žaklina Mić, ja u mogućnosti da komentaršem na tu temu i bi mogla reći da se sigurno događa. Aha, pa događa se ljudima, naravno, ljudi budu često meta. Pričaju ljudi. Internet zlostavljanja. Doduše, to je manje kod nas ovdje, jer kod nas ovdje to da uradiš nekome ono, snosit ćeš posljedice. Dok recimo dolje je to malo teže, malo je zakon sporiji. Majko, pretužna. Drugačije se odvijaju stvari. Majko, pretužna. Bujno Brajana, kahu. Evo, neko je donirao, sinovi točno, neko je donirao kahu, evo je tamo. Da je popijemo. Misliš da su te prijavljivali i slali e-mailove u tvoj film? Ne, jer to da su to radili, to bi odmah policija imala posla s tim, zato što su to neosnovani. Zato što oni lažu u tim svojim mailovima. Ja jebote, samo on treba meni u firmu da šalje mailove. A ja njemu kad bi poslao, to je neosnovano i nemam ja to šta rati, odmah me policija izudarala. Nego on treba slati 35 po danu meni, pa ako ne prođe opet 35 i tako. Iznose laži, potvori šta ja znam. Tako da bi to... Ja to moram tužiti, eto jebi ga. Ja to volio da su, međutim nisu. Nisu slali e-mailove u firmu, nisu me prijavljivali u firmu, nisu me mogli ni prijaviti, jer ne znaju gdje radi, kako će me prijaviti. Ma ja. Žaklina Niks, pa ja mislim ako te slikaju u nečemu što nije primjereno, možda zbog toga gube posao. Ne razumijem kako misliš da me slikaju u nečemu što nije primjereno. Pa na primjer, ako obučeš rozu majicu na kojoj ima, ne znam, dosta usana, to bi malo bilo neprimjereno da tako odeš na posao i tam reportaš lažno live-ove sa teroristima svojim, da se lažno, manipulativno ugasi nešto od čega neko živi. Znači, majica ta, ne bi trebala ta majčica baš da bude. Nego vidi kad to ideš nešto što je dobro i okej i normalno što radiš, vidi da bijelu neku majicu.
Sad te neko slika u rozoj majici, da tako reportaš, nema smisla. Kad to može, mene i kako? Znači, samo kleveta preko YouTube-a, jel ti neko šefova bio sa Balkana, kada razumije njihove live-ove. Nije mi niko šefova bio sa Balkana, imao sam par kolega i sumnjam na ovu jednu kolegicu, najvjerojatnije, da je ona to, da je to ona otišla i prijavila tamo. Niže šefci ispred direktorice, ima jedna šefta u firmi koja me ne podnosi. Ima jedna koja me stvarno ne podnosi i to je to. Haj što te ne podnosi? Imam i ja na poslu dosta ljudi što me ne podnosi. Nego što u tebe imaju šta prijaviti pa da ti... U mene vri prijavljuje, tim ljudi radi, ali nemaju šta prijaviti, to je problem. Ona je iskoristila vjerovatnu priliku i otišla prijavila to, ova direktorica me pozvala na razgovor i to je to. Čunaj pantalone preko koljena i nemoj da briniš. Žaklina, aha, ako se tiče vas, onda izvinite, nisam dobro info. Pa ja, to se mene se tiče direktno. Dugi, maslan su takvi, oni neće da se petlje oko tih stvari, mada svakako ne podržavam da bilo ko YouTube utiče na privatno. Pa naravno, ma dobro, Dugi, znaš i sam, brate, znači, dovoljno je samo da otvoriš prozor i da vikneš ljudi, ja ostao bez posla i sve komšije koje znaju, ti znaš vrlo dobro u tvojoj struji, eto ti si doktor, ja sam, eto, par rangova niže, ali dovoljno samo da kažem, on će jedva dočekati, znaš ovdje da se dobija pare ako dovedeš radnika u firmu, da ovo, znaš kako to idu te stvari, beneficije. Tako da je vrlo, znači ovdje uopšte nije teško naći posao, znači. Ali to nije razlog da malo kuka kako je radi mene dobio otkaz, da se meni malo jebe mati, iako on može tek tako naći. Sad će lutvo. Jel se okupala? Jel se? Prodaš radnika, nekome uzmeš pare. Kaže, Žaklina, pitala bi vas kako vam je bilo teško ili... Ma nije, što će mi biti teško, čudo. Što bi mi bilo teško? Kad znam da sam ispravan, što će mi biti teško? Uredam čisto suda, što bi mi bilo teško? Ja potrebam što će mi biti teško. A to je tačno, Žaklina, Dugi. Kaže, Dugi maslanci su takvi, oni neće da se petljaju oko ti. Ma naravno. Ali neće ti on reći, on ti neće navesti razlog jer onda postoji mogućnost da ga tužiš. Nego jednostavno, ali ja znam da je tu, nema šta drugo da bude razlog. Znači to je jedini razlog zbog kojeg neće dobiti novi ugovor u tom firmi, a šteta, mislim, bilo mi blizu kuće je dobra lova, ali eto... Šteta jebemo, eto šta ćeš. Jasmin 80, onda traži svoj abfindung. Šta ti abfindung moj Jasmine? Filmom sam prema danas se veseli tome, a nije svjestan da tebe možda čeka 1000 puta bolji posao, ne vidim razlog da se ne... Pa dobro, eto, ali zato sam me upalio malo da ih obrazujem, nek se malo jadnici obrazujem u nečemu. A ja, jer nije lako biti takav lik, moj film. Ti upalio live da me obavijestiš da si dobio otkaz, jer činjenica je da nisam ja svjestan da tebe možda čeka 1000 puta bolji posao. Čekaj jednu po jednom informaciju. Prvo da si dobio otkaz, pa onda čega nisam svjestan. Stani, uvedi me u šta se dešava, da i ja učestvujem. Nije lako biti takav lik, ujutru kaže posvađa se prvo sam sa sobom, a kaže ujutru mrzi samog sebe, a dopodne mrzi samog sebe, a poslije podne cijeli do njega, to ti je to. Evo ja moram ovo tužiti, ovo što sam to, ja to nisam, evo, ja to moram tužiti. Jer počet će ljudi misliti da ja mrzim ih posle podne. Kaže Žaklina, tako je bravo za vas, ma normalno. Dugi, da, oni takve stvari ne navode baš zbog tužbe. Njima je najlakše da kažu da nastavljam ugovor i to. Ma ja. A meni ba Dugi bio obećan ugovor i to fest. Odjednom ne mogu mi produžiti. Naravno, oni nisu ni obavezni da navedu razlog. Znači u zakonu tako stoji, poslodavac nije obavezan. Znači kad istegne ugovor i ne produžiti ga, nije obavezan. Nije čak obavezan ni da te izvijesti da neće, jer si ti po zakonu obavezan na 3 mjeseca prije isteka ugovora da se javiš, nabavim sam ti, to je to. I to je to. Kaže Žaklina, tako je, neka se ta druga strana zapita kako će proći u životu. Jasmin, isplata zemo, jer nisi treba otići na razgovor bez svog bad trips. Ne razumijem, Jasmin, o čem pričaš ti? Meni je nejasno to klevetanje, ti čak i ne spominješ njihova imena. Zašto? Nemam pojma, vjeruj mi da ne znam. Nije mi jasno uopšte. Mislim da njima smeta ovaj moj tihi, ali neumoljivi uspjeh. Znači, ipak u relativno kratkom roku moj kanal je podobro uspio, još da nisam onih 500-600 videa obrcao i daje rezultate. Moj kanal daje rezultate na duge staze. Dakle, nije to ono kratkoročno drama ovo, evo pogledajte ove neke onako kako ga zovu Grbo iza šube, nemam pojma. Lik je stao na 10.300 i on ne mrda i neće više nikad iznos odakle. Jer to je taj level publike koji se oko njega okuplja i to je to.
Žaklina, ja mislim da ste vi toliko dobra osoba da nam nećete sve reći. Pa ne znam šta bi imao reći, šta ne bi imao reći. 100% ako to nije 11 mjeseci niko na to popizdio da suje, da se hralji, da divlja. O jebo majku možda popizdi danas, eto. A nije ni da, jas meni ovo samo dopizdilo ponavljati. Više nek njima ovo pokušavati. A eto, haj možda sutra opet, eto možda. Moja reakcija više neće biti na njega, ali možda sutra trebalo bi probati opet. Biće samo tužba. Imao sam kanal ti je porastao za 8000, ma ne gledam više ono, znaš, nekad krene, nekad stane, nekad tako da, ja to više i ne pratim. Sad, ja imao 18.000, H23, ne, to mi apsolutno ne znači ništa. Već kad imamo mogućnost, recimo, sviđa mi se ono, svidjelo mi se kod Nemira Lete, pravo, dobro, napredovo kanal. Sad, da može čovjek da napravi neki par finti potez, ovo ono, pa da recimo sa 20.000 skoči na neki 50.000, to je već nešto. A dobro, pa trebamo samo kartica malo da ima stanja na njoj i... Ali eto, nadam se. Pa dižem ruke Tokiću, ali da ne bude nejasno nikom zašto je tužba, eto, da ne bude nejasno. Kaže Alma, ja samo znam da će se nekome biti sva ova priča o glavu, jer se opet vrti priča za 15.000, iako znaju mnogi da ti sad ti veze nemaš. Obiti, pa naravno da će se obiti. Obit će se Boga i onoj ženi što je pisala taj mail na prvom mjestu. Eto viš, ja ovo moram tužiti, jer ovo u životu ludilo nije viđeno da ja trebam biti kriv i pazit kako se ponašam sa informacijom o tome da me neko hoće ubiti. O jeboti ba Bog mater mrtvu po pički. I tebi i svima otimo kod tebe. Zato ja ovo moram tužiti, razumiješ? I onome što je proturio, i onoj budali što je napravila prijavu na osnovu tog što mu je zamisli, on je poslao prijavu. Zamisli jebo majku pičku, ja sam prijavio da je došla informacija da me neko hoće ubiti. Umjesto da ne prijavim tako dobrog čovjeka za tako dobro djelo kad mi dođe takva informacija. Pa jebo ti ludu familiju, da li si svjestan ti uopšte šta izgovaraš? Dođe informacija da te neko hoće ubiti. I ti đubre prijaviš policiji. Jebo ti ludu majku svoju nenormalnu. Da li si ti svjestan šta ti izgovaraš, sve ti jebem na svijetu? I još kao ja sam kriv nešto. Kako sam ja I kihaću ja što sam saznao da ću možda ubijen biti. Jebem ti ba familiju čitavu. Halo! Jel sve ovdje izgorilo? Jel sve sa svačim puklo? Sve progorilo majku ti jebo terorističku. Neko će kijat što je saznao da ga ti hoćeš ubiti, jebem ti materu po pički. Po jebu majku. Nemoj sovat! Jebem ti sve što imaš. Ali neću sovat. Prijavi on mene. Ovu. Ja ne planiram sutra raditi, ni prekostra, ni nikad više. Nego tužba, brate. Dok sam zvao dolje policiju, meni policija kaže kaj morate vi nešto duž, kako ba izavljati, o čem pričaš ti? Pa on kaj tebe prijavio ovdje, taj lokalni inspektor što ga štiti. Kaže, pa on tebe kome ba prijavio, zašto me je prijavio, pa kaj ne mogu ti reći. Dođe informacija, te neko će roknut, ti prijaviš, neko zapiše, on tebe štiti zato što je radio čovjek svoj posao, došao neko da prijavi nešto, on upisao tam i zabilježio da ima prijava i on tebe štiti. Pa ja to moram tužiti. Jer neko očigledno organizovano radi na tom da ja ili pobudalim ili šta već. Ne znam nija šta da učinim. Ali neću ja pobudaliti, on će pobudaliti, tu je tu. Pa ne seri onda, šta seriš ako čuješ? Mora imat, zašto me je čovjek prijavio? Mora imat neki argument, element. Ne mora to rekla kazala, mora imat dokaz čovječ, moraš dokaz imati. Ako ti je dokaz, neka budala, neki izelant, o tamo iz materne, razumiješ, onda svaka čao, ja ti kako skidam. Eto vidiš. Znači javna tema treba biti to kako sam ja od budale neke uzo informaciju da će me roknuti. Od budaletine neke što je on mrzi, pa sam ja to vrijednovo, pa ja sam glupan što sam ja pomislio jer je on rekao. Jebo ti ludu majku, pičku. Neću. Žaklina, tome ja pričam. Habe Boš, Žaklina, Alma, pozdrav za tebe, dugi. Pa sa dokazima ne može da se dođe do pravde, a kamoli na riječ. A ja volam, teško i sa dokazima do pravde doći, čovječe. Jer ja znam kroz koje sam ja procedure prošao sve da bi stvar, da bi se pokrenula, da bi tužilaštvo pokrenulo neku stvar. Znači, da bi tužilaštvo uzelo u razmatranje i da bi pokrenulo. Šta je svrha ovoga? Pričat to, a nisi kurcem mrdnu. Pa šta je svrha jebote otac ludi? Jebo majku koji ludak to.
To se desilo, pički nijednoj nije. Mati to okotila sebi, nije niđe. Nikad niđe Hanifa to mati rodila, nije ni kurac napravio. Jebo majku ludu u pičku. Sva. Znam koliko sam imao muke i bela. Ovo prvo, ja ću imati problem prvo advokatu objasniti da se to stvarno dešava. Jer ja njemu kad ispričam šta ja i koga hoćeš tužiti, zašta, on će misliti ja ga zajebam. On uopšte neće vjerovati da to neko radi i da to ja hoću tužiti. Znaš, a kamoli je na osnovu laže. Jer ljudi misle, znaš, to je kod dolje u Bosni, znaš, enoga lopao, držite ga i svi skaču, hvataju te. A nije to baš tako ovdje. Ljudi misle to je dolko u Bosni, evo ga lopov, držite ga, svi skaču. Pa nije to baš tako, ljudi. Nego ja radim na tom da to bude tako i zato eno Amir lopovi, držite ga i svi skočite. Pa jebo ti ludu mater svoju! Nije baš tako. Znaš, misle ljudi na neku priču, foru, veličinu. Sutra upali live viči da sam ti sovo mater, a ti šutio i gledao u kameru. A ja upalio i sovo ti mater. I pokreni pravne postupke za sovanje matere bez razloga. Na neku davno ugašenu slavu, ma ne može to, bolan. Žaklina, mnogo teške teme imate za nas, pa mora se nekad. Izvinite, malo sad moram nešto vama da prijavim, pa eto me brzo. Samo malo. Samo malo, tako. Ma dobro, hvala Bog, super, ekstra, super. Bosanski Dino, bosanski. Samo prijavi, odmah prijavljivati, to je to, odmah. Advokat će biti dovoljno... Sad, gdje mi je telefon? I samo je li dostupan sad? Klinac, zauzet. Ali uglavnom, haj nebitno. Biće mu samo dovoljno ovaj live. Evo ovaj, uopšte ne mora ići dalje. I samo rečenica da je svaki prethodni s tobom 99% otprilike isti. Otprilike tu je to sve. Evo, ovdje da vidi i zašto i šta. I plus još tekstčić šta se dešava. Eto. Ja ne znam drugo šta bi učinio. Ne, druge opcije ne ja. Moram ja ići, akšam da klanjam. Hajde. Svako dobro vam želim, moram skočiti na kafu kod druge komšnice vama. Dok on je na kahu. Ništa, samo gama rušit moj amare, samo rušit gama, samo i počnemo udarat. Po džepu, brate, činga, po džepu pukneš. Eto, udarat ćemo se po džepu. Eto, kad doćeš po džepu. Moram ja ići akšan plan. Još ti je rano za akšam, ali eto, hajde. Hajde, de. Ima još sati 20 minuta do akšana.
Šta je ovo? Nešto mi ovdje. Aha, čekaj. Stali vamo komentari, čovječe, Raja Navalna, stali komentari. Aha, Dino, jo, kaže, po islamu ljude nazivati gamadima. Ne nazivam ja ljude gamadima, ja gamad nazivam gamadima. Ljude ja ne nazivam, pravi ljudi. Ja pravi muškarce ne nazivam gamadima, samo gamad. Dobar espresso macchiato, maša, dobar, alhamdulillah. Tako da, moj Dino, ne pijeti vode, ta konstatacija, što bi se reklo. Šta je? Znači šta, da budem iskren, malo, želio sam i odmrstiti malo, vjerujte mi, evo kako sam došao iz Bosne, znači, koji je danas 24. Znači, prije 26 dana sam došao iz Bosne. Ne znam, jesam uspio da smontiram jedan video bukvalno. Umijete, ma koga briga, šta? Čunet, šta mora čunet, šta koga briga moj mumi, koja alma, koja disa, šta je to kome bitno, živ bio. Živ veza bio, šta je kome bitno, da vidim vama nešto. Zadržana poruka. Hvala lijepa za dovu, da te Allah nagradi svakim dobrom, evo ja ću čak stisnuti i da prikaže poruku ako tjedne. Munira, selam poštovani gospodine Sandre, alikum selam Munira, Allah ti dao svako dobro. Moram gost da... Zo, hajde čunet, hajde, živ ti nama Izrael dio. Selam Munira, dobro došla. Jo, čovječe, prođe 2 sata dok si rekao keks. Evo, ovako, prođe. Izvini, jebam nekom liku se biju na Twitteru, sam ti pričaj. Stio sam dobro tijeme, ne održim nešto u vezi dolara, ali eto. Aj, nema veze, šta će ovo izletilo vanredno obraćanje, što bi se reklo. Odvagivo sam, od tog momenta kada se je to desilo, odvagivo sam, rekao, bil izašao, bil rekao, odvagivo sam, da budem iskren, ali eto. Smisli, premisli, hajde rekao. Hajde rekao, izaći, ispričat ću, reću pa. Komopanci, komobojice. Neki ljudi nikad neće da shvate da je ovo sve igra mačke i miša, u koju sam ja naravno uvijek glavni mačak. A on to ne konta, ali skontat će. Ali eto. Koliko je, mašala, 30 lajkova, ne mogu da vjerujem, ova jedna stalno, dislike pa like. Stalno nešto, dislike pa like, a man, stvarno, ja ne znam. Te džončine obrašćene, što bi rekao. Uglavnom, nakon razmišljanja od odvagivanja, rekao, hajde, upalat ću malo na tu temu. Ja inače nisam čovjek koji ja nisam čovjek licemjer, kod mene što na umu, to na drumu, ja odmah izađem, kažem i to je to. Rekao bi, ja vjerujte mi, da je drugačija situacija, rekao bi, ja ne bi ja to krivo, mislim, šta ja. Sad da to neko mi predstavlja, kako bi rekao, možda to neki ljudi smatraju nekom vrstom satisfakcije, ali meni je drago kroz sve ovo moje strpljenje, što su mnogim ljudima otvorene oči, što su mnogi ljudi progledali i skontali ko je koji, šta je šta. To je jako bitno. Mašallah. Bilja Trojanović, nije tačno da iko vrijeđa Rome. To nije tačno. Ovo što mi nekad spomenemo neku uzrečicu, to je uvrijeđeno u našem narodu, tako. I nemoj se fatati za svaku glupost. Dakle, izašao bi ja u javnost s tom vijesti, bez ikakvih. Stanko Bošnjak Dasa, pozdrav za sve. Pozdrav za Stanka Bošnjaka Dasu, svaka čast Stanko, ti si ljubljadeskara, čovjek od riječi. Ono što si rekao da smiješ, evo, i dokazuj se. Mislim, naravno, vezano za onaj tamo post od Alme, što je objavila, što smo ga čitali. To nije Alma, to je Adisa Bešić iz Danske. Stanko, ako nisi znao. Juče kad bi, pročitali smo taj post u live. Dakle, ja nemam problem s tim da iznesem neke stvari vezane za moj život. Tako, Bilja Trojanović, nadam se da je tako, hvala na objašnjenju. Nadala se ti i ne nadala, Boga mi dosta mojih poznanika, prijatelja s kojima ja sedim, pijem kahvu su romske nacionalnosti. Tako da Marija, vjeruj mi da nam tvoje mišljenje uopšte nije bitno. Alma je Adisa, a vi čudo još me nije nazvao dijasporac, a Boga mi ovi što zovu i šalju koje kakve slike, sam neke šalju.
Pa što bi te zvao, Alma, pobogu se, sestru, pa što bi te zvao? I s kim se je popila kahva ko Snupija? To je mala tajna. Ima neko ko živi blizu Snupija, ali se nećemo o svemu pričat. Ali ti si neko ko zna taj, ko poznaje taj kraj tu. I youtubere koji su tu neđe u blizini, prema tome Alma Haber pozdrav. Je li tako? A ja, i naravno vodi računa da šta pričaš da ne bio sam klijenca. No tu. Pozdrav za King Serbia, Bel, pozdravljam. Ovo smo, šta bi rekli? Ma ovi sa ovoga WhatsAppa malo zove. I tako stigne. Sada more. Ja. I svojim pratiocima. Isto to da kažem, to je jako bitna stvar i svojim pratiocima. Priča 5 maraka, evo i ovaj propjevo ko Hamdo prilazno ludilo izgleda. Baš pjeva, ne znam, ja meni kasnije, ja gledam ranije malo. U slučajima gdje uključuje materijalnu odštetu, mnogi će tu biti prozvani. Znači, mnogi će biti navedeni, bilo tu i kakvi prijetnji i ovo i ono. Ovo ja neću više da slušam, da se bavim s ovim svaki dan, nego hajmo na sud, već šta je i to je to. Kaže, produkcija narod konta da sam ja u nekakvim bandama bila, šta li? Tako dakle, ja se uopšte ne šalim, vjerujte mi. I taj ko vam maže oči, znači vi ste iznijeli jasne. Iznijeli ste riječi, dakle, koje se ovdje u Njemačkoj smatraju krivičnim djelom. Znači, to nije samo kleveta, vi ste počinili... Neću da slušam više da sam počinio krivična djela kad nisam počinio krivična djela. Kad počinim, onda okej, ali dok ne počinim, neću to više da slušam svaki dan. Krivično djelo. I bit ćete terećeni za krivično djelo. Evo, neću da slušam svaki dan da ću biti terećen, hoću da vidim da idem već jednom biti terećen. Znači, a to što je neko proveo 10 godina džaba rastu po Evropskoj uniji, pa nije pratio iščitavao zakone, to je njegov problem. To je njegov problem, Bogan. Znači, morat ćete da objasnite nekome priču o 15.000 eura. Napokon. Morat ćete tu objasniti, dokazati na sudu, ljudi moji. Na sudu. Morat ćete to dokazati. Na sudu. Vas nekoliko osoba. I morat će se pojaviti kao svjedoci ljudi koji su znali za to. Naravno da hoće. A šutali su o tome. Morat će i oni posvjedočiti. Jer se sad polako i oni uvlače. Sad, znate kako je, svak gleda da izvuče svoju gustu i onda svi ovi što meni šalju, što su mi slavi koje kakve dokaze i šta ja znam, normalno računaju da će im to biti olakotna okolnost. Prema tome, nije do mene, Bogan, nije do mene. Dakle, stvar je otišla previše predaleko. Predaleko je stvar otišla, znači nije... Predugo sam ja, jel, živ? Nije to više igra i zabava, znači ljudima krupne ste riječi, vi izrekli, krupne, jako krupne. Trebalo do sad biti gotovo pa da se kitite kako šta nije, a nego ja predugo baš preživ. Krupne. Organizovali ste se u skupine, posticali. Neću više da mi se čovjek organizuje u skupine i podstiče i priča mi da se ja organizujem u skupine i postičem dok sjedim ovdje, ja pravim sebi posao. Neću tu da slušam jednostavno. Imali namjeru. Slušao sam godinu, neću više. Targetirali, prijetili, dakle u vašim live-ovima višestruko su izrečene Ovako, da ni u jednom live-u ne bude nikad prijetnje, a da meni Hamdija kaže doći vas pobit, pokući sve, i da to ni jednom ne spomene, a da meni ovdje laže da ima prijetnji, gdje nema prijetnji, nema potrebe više za tim. Zato je sasvim, samo ovaj live je tako dovoljan, to je ljepota. Prijetnje prema meni i mojoj porodici, sve je to zabilježeno, dakle, sve to ima, sve to ima. Evo, nešto što nisam tipko i nisam izgovarao da mi se svaki dan priča da je neko zabilježio, da me maltretira sa CD-ovima i kako on skida dokaze, kako on bilježi stvari koje ja ne radim, jebem ti ba mater. Razumijete, dakle, sve to ima, dakle, niste ništa poduzeli protiv toga. Tako da, eto, to vam je to. Nego raja moja da vi mene desite šta ima kod vas. Kako ste proveli dan? Šta ste radili? Čime ste se bavili? Kaže, me svi uredujem. Ma ništa, svakako završavamo s live-om, to je bilo to. Znači, može u real time. Pa završio!
Hvala ti kuće što si završio. Eto. 2 sata i 17 minuta, dok se muzika isječe, 2 i 10. 2 i 10 je zadnje što se ja tebi obraćam. Pošto ja znam da će sutra ovo tvoje biti isto, na potpuno isti način, iako ti potpuno sve sagledaš ovdje, svaku riječ šta je rečeno i znaš kako je šta i namjerno to dalje radiš, ide, brate, tužba, pa objašnjavaj tam. Od te istine sad iznese tam gdje se iznosi. Sad...